अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप सब भी यकीनन खुश होंगे क्योंकि मैं आपको अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। तो जनाब जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएं। हम सब फाइनली इस तवील नावल के सफ़र करते हुए आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, यानी कि आज है इस नावल की लास्ट एपिसोड। तो है ना खुशी की बात, इसीलिए मेरी एनर्जी भी आज बहुत ज़्यादा हाई है कि फ़ाइनली ये नावल जो है अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। तो चलिए जनाब मज़ीद ताख़ीर नहीं करते और चलते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। तो नावल का नाम है दर्द शब-ए हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया और आज है इस नावल की लास्ट एपिसोड। दुल्हन बनकर सादा सी मेहरू पर एक अलग ही रूप आया था जो देखने वाले की आंखों को हैरान कर देता। मेहरू, कहीं तुझे मेरी नज़र ना लग जाए, गज़ल ने अपने दिल पर हाथ रखे खोए हुए अंदाज में कहा कि मेहरू झींप गई। मुझे लगता है कि तू मुझे इसलिए ज़्यादा अजीज़ थी कि तू मेरे अब्दुल के वजूद का हिस्सा थी। शायद इसीलिए तेरी हिफाजत करती रही, तुझे भूखे दरिंदों से अब्दुल के लिए बचाती रही। देख लिया ना, मैंने अपना वादा पूरा कर दिखाया। तेरे लिए नेक और शरीफ मर्द को ढूंढ लिया जो तुझे रानी बना कर रखेगा, तुझे इज़्ज़त, तवज्जो, मोहब्बत, साहिबान, अपना नाम सब कुछ देगा। नम आंखों का फैलता काजल उंगली पर लगाए मेहरू के कान के पीछे लगाया। आपा, क्या मैं प्यारी नहीं लग रही? कब से तत्हीर और मेहरू की बातें सुनती दानिया उदास होते माहौल की उदासी ख़त्म करने को बात अपनी जानिब मोड़ गई। तू तो है ही प्यारी, मेरी जान है तू। उसकी बलाएं ले डाली। उस वक्त वो ऐसे जैसे अपनी बेटियों को रुखसत करने वाली हो। बच्चों, अगर वफ़ा आप ही आपकी जान है तो फिर मैं कौन हूँ? दरवाजे के बीचों बीच वाइट जोड़े में पैरों में ब्राउन खैड़ी पहने लश पश खड़े 12 साला अब्दुल हादी की आवाज़ ने उन तीनों को अपनी जानिब मतवज्जा किया। तुम मेरी ममता को तस्कीन देने का वाहिद ज़रिया थे और हो। अब्दुल हादी की जानिब बढ़ते नीचे बैठकर उसे अपनी बाहों में समेटकर सीने से लगा गई। आज भी उसने उसकी ममता को वैसी ही ठंडक पहुंचाई थी। भाई के मिल जाने के बाद आज भी उसकी मोहब्बत मिर्ज़ा अब्दुल हादी के लिए वैसे की वैसी ही थी। कैसे हो? कितना इंतज़ार करवाया, अब आ रहे हो? जानते हो ना, तुम्हारी मेहरू आपी और वफ़ा की शादी है आज। उसका सर माथा चूमते अपनी ममता को तस्कीन देने लगी। तथीर ने फरीद को उस्ताद जी को मुख्तसर बात बताकर कराची ही बुलवा लिया था। पर आप तो कहती हैं कि अब्दुल हादी बड़ा होगा तो आप मेहरू आपी की शादी मुझसे करवाएंगी। वो मुंह बसोरते दुल्हन बनी मेहरू को देखकर शिकवा कर गया, जिस पर दानिया और मेहरू खिलखिला उठी। छुटकू, तुम्हारी दुल्हन कोई और ले उड़ा, दानिया ने कहते हुए झुककर उसके गाल पर प्यार किया कि सुर्ख लिपस्टिक का निशान उसके गाल पर रह गया। लेकिन बच्चों, आपने वादा किया था। अब्दुल हादी बसोरती शक्ल बनाए ततीर को उसका वादा याद करवाने लगा, ऐसे जैसे महरमा के इश्क में गोटे गोटे डूबा हो और अब उसका किसी और का हो जाना बर्दाश्त ना हो रहा हो। किया तो था, लेकिन वो क्या है कि तुम्हारे बड़े होने तक मेरी मेहरू बूढ़ी हो जाती। फिक्र मत करो, मेहरू के दूल्हे का नाम भी अब्दुल हादी ही है। तुम्हारे लिए कोई और ढूंढूंगी। उसे गुदगुदाते हुए पुचकारा कि वो हंसने लगा। कुछ देर बाद अब्दुल हादी दानिया और मेहरू से मिलकर तथहीर का हाथ थामे बाहर चला गया, जहाँ कुछ देर बाद दानिया और वफ़ा का निकाह होने वाला था। और फिर वो लम्हे भी आ पहुँचे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आखिरी बार की पुकार पर दिल ने कहा, कबूल है। एक खामोश आंसू गाल पर ढलक आया। उसे अपनी किस्मत के बदल जाने पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। क्या वाकई ही एक तवाइफ इतनी खुशकिस्मत हो सकती है? खुद की ज़ात से किया जाने वाला सवाल जिसका जवाब वो खुद थी। आज अपनी ज़ात से होने वाले सब गिले शिकवे मिट गए। वो दिल से इस बात पर शुक्रगुजार थी कि उसे भांत भांत के मर्दों की बजाय एक मर्द के नाम से मंसूब किया गया है। वो एक रात की दुल्हन नहीं, बल्कि वो अब्दुल हादी की उम्र भर की दुल्हन बनी है। उसके बेनाम नाम के साथ भी एक मर्द का नाम लगा है जो उसे माशरे में मोतबर कर देगा। वो एक नाम से जानी जाएगी। सब काम बखैरत आफियत निमट गए। दानिया मुस्तफ़ा के साथ से मुतमईन थी और महरमा हादी के मिल जाने पर खुश थी, वहीं उसकी खामोशी उसे बहुत खलती। अब तुम भी वापस आ जाओ, अपना ट्रांसफ़र यहीं करवा लो, अलविदाई मुआनका करते वलीद साहब ने कहा। मैंने दरख्वास्त भेज रखी है, अब देखें कब मेरे ट्रांसफ़र की खुशखबरी मिलती है, मस्बत जवाब देते दानिया से मिला। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई पर ध्यान देना। उसके लिए ख़ास तनबीह थी और फिर सबसे मिलकर वह लाहौर के लिए रवाना हो गए। वलीद लगारी ने उन्हें जाने से मना किया कि सब यहीं रहेंगे, मगर ततहीर को यह गवारा ना था। वो अपने भाई के पास ही रहना चाहती थी, जिस पर वलीद लगारी भी मान गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अपने दोस्त को अलविदा कहने आया था और अभी वापस जाने ही वाला था कि एक पल में नज़रों के हिसार में हादी और उसके साथ मौजूद ख़वातीन आ चुकी थीं।
मगर जिसकी उसे तलाश थी उसे हादी के साथ देखकर वो दंग रह गया। हाँ, वो मेहरमा थी जो टैक्सी में बैठ रही थी, उसके साथ ही गज़ल। फ़िरोज़ सदीकी ने आंखों से गॉगल्स उतारकर अब की बार हादी को देखा, जो एक बुज़ुर्ग औरत को गाड़ी में बिठा रहा था। अच्छा, तो ये लोग यहाँ छुपी बैठी हैं, और वो भी उस एसएसपी की पनाहों में। खूब। खानम के कत्ल के साथ नाज़नीन के गायब होने तक की खबर उस तक पहुँच चुकी थी, और अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। ये सब कुछ उस एसपी के एमा पर ही हुआ होगा। वो गुस्से से पागल होता गाड़ी में बैठा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि हादी के होते हुए उनका पीछा करता। देख लूँगा मैं तुम्हें, खुद से बड़बड़ाते उसने एक नंबर डायल करते कुछ खास हदायत दी। मुझे अभी के अभी सारी मालूमात चाहिए। जी सर, हो जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। इस वक्त वो अपने फ्लैट पर मौजूद था और आधे घंटे बाद ही उसके खास आदमी की कॉल आ चुकी थी। बोलो, बेताबी से पूछा गया। सर, सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। गज़ल हादी की सगी बहन है। इस मालूमात पर पहले तो फ़िरोज़ को यकीन न आया, मगर जब यकीन आया तो उसका मकरू कहकहा थमने में ही नहीं आ रहा था। क्या कहा? फिर से कहो। गोया फिर से बात का लुत्फ़ लेना चाहा हो, मगर नहीं जानता था कि अगली बात उसके मुंह पर तमाचा बनकर पड़ेगी। गज़ल बाई हादी की सगी बहन है, और सबसे अहम बात, मेहरमा अब हादी की बीवी है। 2 हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई है। अगली बात पर फ़िरोज़ सदीकी का कहकहा खुद ब खुद ही थम गया। क्या बकवास कर रहे हो? वो दहाड़ा। यही सच है। उस बिच के लिए मैं मारा मारा फिरा, और ये उस एसएसपी की पनाहों में चली गई। मेज़ पर पड़े लवाजमात को हाथ मारे अपनी बेबसी पर चिल्ला उठा। ठीक है, उसने मेरी और मेरे बाप की इज्जत खाक में मिलाई थी। अब देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे उस एसएसपी की बीवी हर हाल में चाहिए। नज़र रखो उसके घर पर। उसने फ़ोन बंद कर दिया और कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने लगा। ऐसे कैसे मेहरमा को छोड़ सकता था, जिसने उसकी सुध-बुध ही छीन रखी थी। मैं बहुत इज्जत करता था आपकी, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ बाकी नहीं बचा। मैं नहीं चाहता कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तत्हीर आपको देखकर किसी अज़ियत का शिकार हो। इसीलिए आप मेरी और उनकी ज़िंदगी से दूर चले जाएं, यही हम सबके हक़ में बेहतर है। ख़त की आखिरी सतरों पर उसकी नज़रें साकत रह गईं। दिल में एक अनदेखा सा दर्द उठा जो उसका सीना चाक करने के लिए बेताब होने लगा। लर्ज़ते हाथों में ख़त छूटकर कदमों में आ गिरा। आज तैमूर खानज़ादा पर तल्ख़ हकीकतों के बंद किवाड़ खोले उसे कब्र में धकेल गए। तत्हीर नाम से वो बहुत अच्छी तरह से आशना था। कैसे न जान पाया उसे। आज उस पर यह हकीकत खुली कि वो सबसे ज़्यादा गुनहगार अपने दोस्त का था। या अल्लाह, कर्ब में लिपटी सिसकी। नया दुख, नई तकलीफ़, नई अज़ियत ने उसके दिल में पंजे गाड़ लिए, जिससे वो चाहकर भी कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे किस किस गुनाह की माफ़ी मांगूँ, किस किस गुनाह की। अपना करीह चेहरा हाथों में गिराए तड़प रहा था। कितने ही आंसू सुर्ख आंखों से बह निकले। कितनी मुश्किलों से वो अपने दिल की बेसुकूनी से छुटकारा पा सका था, और अब एक और बेसुकूनी उसके मुकद्दर में लिख दी गई। वो सब कुछ पाकर भी सब कुछ हार गया। यही उसकी उम्र भर की सज़ा थी। लेकिन यह भी तय था कि ये बेसुकूनी, बेचैनी अब की बार उसे भटकाएगी नहीं। रफ़ीक, कुछ पता चला उस लड़के का? सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते उसने सामने मोदिब खड़े कांस्टेबल से पूछा। सर, फ़िरोज़ सदीकी का पालतू है। उसे उसी लड़की की तलाश है जो उस रात उसके बगले से थाने लाई गई थी, और उसे ये भी मालूम हो चुका है कि वो लड़की आपके घर पर रह रही है। वो पुरसोच अंदाज में हुकारा भरते आधे सिगरेट को ऐश ट्रे में मसल चुका था। पिछले 1 हफ्ते से वो अपने घर के गिर्द उस लड़के को देख रहा था। पुलिस वाला होकर किसी मशकूक बंदे को जान ही ना सके, ऐसा कैसे हो सकता था? मतलब कि ये बिगड़ी हुई नस्ल का सुअर सुधरने वाला नहीं। बिल्कुल सर। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? बेतासुर नज़रें उसके चेहरे पर टिका दी। आपकी तरह बहुत ही नेक ख्यालात हैं सर। उसके सवाल पर रफ़ीक पुरअसरार सा मुस्कुरा दिया। हाँ, तो फिर ठीक है, कर दो उसे लापता, जैसे दूसरों की बेटियों को अपनी हवस का निशाना बनाकर ये उन्हें लापता कर देता है। पेपर वेट को घुमाते पुरसोच अंदाज में बोला। इंस्पेक्टर वजी को साथ ले जाना आसानी रहेगी। यस सर। रफ़ीक उसका इशारा मिलते ही चला गया। उसने कुर्सी की बैक से टेक लगाई और मेहरमा के बारे में सोचने लगा। मेहरमा से शादी के फ़ैसले में सबसे पहले उसकी अपनी खुदगर्जी शामिल थी। वो नहीं चाहता था कि किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो तत्हीर की सच्चाई जानकर तत्हीर का सांस लेना दो भर कर दे, जबकि मेहरमा एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा उसकी बहन की ग़ुलाम बनकर रहती, उसे कभी माजी की याद ना दिलाती। हाँ, सिर्फ अपनी बहन के लिए उसने मेहरमा को कबूल किया था, लेकिन अब उसके साथ वक्त गुजारकर दिल उसका असीर होने लगा था। उसे सोचना, उसकी फ़िक्र करना अब उसे अच्छा लगने लगा था। उसके साथ वक्त गुजारकर वो मेहरमा को जानने लगा था, जिसका ज़ाहिर और बातिन कोरे कागज़ की तरह शफाफ था।
اسے لگنے لگا تھا کہ خود غرضی میں کیا گیا فیصلہ اس کے حق میں بھی بہتر ثابت ہونے لگا ہے۔ ہاں، نکاح کے بعد بھی مہرماں کو قبول کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل تھا، لیکن پر امید تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے قبول کر لے گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا پیروں کو جوتوں سے آزاد کر رہا تھا۔ اسی وقت حمائل نے اس کے سلیپرز اس کے پیروں کے پاس رکھے اور دوسرے جوتوں کی جوڑی اٹھانے ہی والی تھی کہ عارف نے اس کی کلائی تھامی۔ 20 دفعہ کہا ہے میرے جوتوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ اسے کبھی بھی تو اس نے اپنے جوتوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ آج بھی تمہیں میرا اپنے جوتوں کو ہاتھ لگانا ناگوار گزرتا ہے تو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں اتنے کٹھور دل بن رہے ہو جبکہ خاکی نہاد جیسی صفت ہی تم پر جچتی ہے؟ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ حمائل کے چہرے سے جھلکتی ندامت و پشیمانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور الماری کی جانب بڑھنے لگا کہ حمائل نے اس کا بازو تھامے اسے روکا۔ صرف 5 منٹ چاہیے مجھے بات کرنے کے لیے، اس کے بعد تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی، کیونکہ میں شاہ ہاؤس واپس جانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس کے فیصلے پر عارف کے محسوسات بے تاثر ہی رہے۔ اگر تم مجھ سے اپنا پیشہ نہ چھپاتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ میں تم پر شک کرتی؟ میں عورت ہوں اور عورت اپنے شوہر کے لیے ایسی ہی شکی ہوتی ہے، اندر ہی اندر ڈری سہمی کہ کہیں اس کا شوہر اسے دھوکہ نہ دے۔ تمہاری جیسی حرکتیں تھی، تم پر شک نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ گیسٹ روم میں تمہارے کپڑوں کے ساتھ کسی غیر عورت کے کپڑے دیکھ کر میں تمہیں پھولوں کے ہار پہنانے سے تو رہی، پھر جب تم ایک مکمل عورت کے روپ میں خواجہ سرا بن کر میرے سامنے آئے تو تب میرا مائنڈ معاف ہو گیا۔ اس وقت میرا جو ری ایکشن تھا وہ فطری تھا۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے تم پر شدید غصہ آیا کہ تم ایک نارمل انسان نہیں، تم خود کے بارے میں جانتے تھے، پھر کیوں تم نے مجھ سے شادی کی اور اپنی محبت کا حصار میرے گرد کھینچ دیا جس سے میں چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں تمہارا ساتھ چھوڑنے کی بات کبھی نہ کرتی۔ جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو معاف کرنے کے لائق نہیں۔ میں تمہاری نظر میں اپنا مقام کھو چکی ہوں۔ تم لالا کی محبت میں خاموش ہو، مجھے برداشت کر رہے ہو۔ بس آخری بار، صرف آخری بار لالا کے لیے ہی تم مجھے معاف کر دو۔ نمناک لہجے میں بولتے دل کی ندامت کو آشکار کرنے لگی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ سچی محبت کی پہلی سیڑھی ایک دوسرے پر بھروسہ اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ ندامت زدہ جھکے سر کو دیکھتے ناگوار لہجہ اپنا گیا۔ یہی بات تھی تو تم نے مجھ پر بھروسہ اور اعتماد کیوں نہیں کیا؟ بتا کیوں نہیں دیا اپنے پیشے کا؟ شکوے سے پر لہجہ تھا۔ کبھی تم نے خود پر میرا اعتماد بحال ہونے ہی دیا جو تمہیں بتاتا؟ کئی ایسے موقع آئے جب میرا دل چاہتا کہ اپنی تمام پریشانیاں تم سے بیان کروں، پھر یہ سوچ کر کہ تم ایک جذباتی لڑکی ہو، میری بات نہیں سمجھ سکو گی، خاموش ہو جاتا۔ میاں بیوی تو دکھ سکھ کے سانجھی ہوتے ہیں، لیکن تم تو پہلے مرحلے پر ہی ساتھ چھوڑنے کی بات کر چکی تھی۔ ندامت سے جھکا سر مزید جھک گیا۔ اسی بات کی تو وہ اسے سزا دے رہا تھا۔ یہ بار بار معافی مانگنا تمہارے لیے آسان ہوگا، لیکن اس بار معاف کر دینا میرے لیے مشکل ہے۔ تم نے مجھے تیسری جنس سے ملائے نہ جانے کیا کیا بکواس کی۔ اس پر میری عقل نے یہی کہا کہ شاید میری ماں مجھے اس حالت میں دیکھتی تو پاگل ہو جاتی۔ تمہارا اس حوالے سے جذباتی ہونا میں سمجھ گیا تھا، اسی لیے اس دن اپنی غلطی تسلیم کرتے تمہیں کال کی، مگر جو تم نے میرے وقار کی دھجیاں بکھیری اس کا کیا کروں؟ تمہارے دل میں شک تھا تو تم مجھ سے بات کرتی، کچھ کلیئر نہ کر پاتا تب تم واویلا کرتی، پھر حق بجانب لگتی، مگر نہیں۔ اس بار تم نے اپنی منمانی کی، وہی کہا جو تمہارے دل اور سوچ میں بیٹھا۔ حمائل کو اپنی غلطیوں کا احساس تھا، اسی لیے ہاتھ مسلتی اپنی کم عقلی پر اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ چلو میں سب باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری کردار کشی کرنا اور بھی بہت کچھ۔ اس کا جھکا سر تھوڑی سے تھامے چہرہ اوپر اٹھایا اور ندامت زدہ آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ محبت کو آزمانا، اسے پرکھنا عقل مندی نہیں ہوتی، لیکن پرکھی ہوئی محبت کو پھر سے پرکھنا بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آج میں بھی یہ بے وقوفی کر ہی لیتا ہوں۔ کیا پتا کسی خوشی میں مبتلا ہوئے میں کوئی مثبت فیصلہ لے سکوں۔ اس کی مغموم آنکھوں میں خوف نے پہرے بٹھائے۔ کیا کرنے والا تھا؟ کیسی آزمائش لینے والا تھا؟ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، ایک پل بھی ضائع کیے بغیر جواب دیا گیا کہ کہیں ایک لمحے کی تاخیر پر وہ سچ میں اس کی محبت پر شک ہی نہ کر بیٹھے۔ اس کے اقرار پر پھیکی سی مسکراہٹ عارف کے ہونٹوں پر ابھری۔ کس حد تک؟ لامحدود۔ عارف نے آئی برو اچکائے، اسے یوں داد دی جیسے کہہ رہا ہو، ہاں واقعی ہی تمہاری محبت کی لامحدودیت دیکھی ہے میں نے۔ اگر سچ میں ایک مکمل انسان نہ ہوتا تو کیا تب بھی تم مجھ سے ایسے ہی محبت کرتی، مجھے ٹکراتی نہیں، کیا میرے پاس واپس چلی آتی؟ شفافیت کی انتہا ہی کر ڈالی گئی جس پر وہ ندامت سے نظریں جھکا گئی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ تو اندر سے بہت ہی بدصورت ہے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ شاید کبھی نہ آتی۔ خاموش آنسو جو نہ جانے کب سے آنکھوں میں چھپے بیٹھے تھے امڑ آئے۔ کبھی کبھی روح اور جسم کے جدا ہونے سے زیادہ کسی بات کی آگہی زیادہ دردناک ہوتی ہے۔
आरिफ की ससराती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजते उसे आंखें मीचने पर मजबूर कर गई। आज उसे हकीकत में इस बात का इदराक हुआ था कि वाकई ही कभी कभी किसी को जवाब देने के लिए ज़ुबान के सहारे की ही ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी खामोशी भी बहुत गहरा जवाब दे देती है। और इस वक्त उसकी खामोशी आरिफ को पीछे हट जाने पर मजबूर कर गई। वो उसे ये भी ना जतला सका कि यही उसकी मोहब्बत में झल्ला बना बैठा था, जो उसे उसकी हर खामी समेत कबूल किया। मोहब्बत में अच्छाई और बुराइयों की तफरीक करने वाले उसे पस्त सोच के मालिक लगते। नहीं जानता था कि यही बात उसकी बीवी में भी होगी। लामहदूदियत की हद पर पहुंची हुई मोहब्बत कोई हद नहीं देखती कि ना तो महबूब की खूबियाँ देखती है और ना खामियाँ परखती है। उस पल आरिफ उसे खुद से कोसों दूर खड़ा नजर आया, इतना कि अगर वो उस तक पहुंचने के लिए अपनी तमाम उम्र त्याग देती तब भी वो उस तक ना पहुंच पाती। अगर यहाँ से जाओ तो ये सोचकर जाना कि यहाँ से जाने का फ़ैसला सरासर तुम्हारा होगा। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं कभी तुम्हें लेने आऊँगा। इतना सख्त दिल, इतना कठोर, उसके जाने की राह पे मुस्तरद कर दी गई। रोकोगे नहीं? एक आखिरी उम्मीद के तहत पूछा। तुम्हारी दिली रज़ा, रुकना चाहो तो रुक जाओ, जाना चाहो तो चली जाओ। बहरहाल दोनों सूरतों में अब मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल पर गहरा जख्म लिए वाशरूम में जाकर बंद हो गया। शिकस्त खुर्दा वजूद लिए बेड के किनारे ढह गई। सब कुछ हार गई। मोहब्बत करने वाला शोहर, उसकी तवज्जो, फ़िक्र, परवाह, सब कुछ हाथ से रेत के ज़र्रों की तरह फिसलता उसे खाली हाथ कर गया। खुदगर्जी, शक, बेएतबारी ने सब कुछ तबाह कर दिया और फिर बहुत ही खामोशी से उसे उसके फ़ैसले के साथ अकेला छोड़े अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। महरमा हादी का नाश्ता लिए कमरे में दाखिल हुई, जो ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार था। बाजी की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें ध्यान से खाना खिलाकर दवा दे देना। अगर बुखार में कमी ना आई तो उनके साथ हॉस्पिटल चली जाना। आज मुझे किसी ज़रूरी काम से आउट ऑफ सिटी जाना है, रात को लेट आऊँगा। कद आवर आईने में अपनी तैयारी का तनकीदी जायज़ा लेते हुए बोला। अर्जेंट शादी की थकावट और लंबे सफ़र की थकान से ततहीर बीमार पड़ चुकी थी। बेहतर, एक हरफी जवाब दिया गया। उनके बीच अजनबियत की दीवार अभी भी वैसे की वैसी ही थी। हाँ, अलबत्ता निकाह के बाद ना हादी ने उसकी ज़ात पर कोई सवाल उठाकर उसे ठेस पहुंचाई थी। उसके सामने नाश्ता लगाती महरू ने एक नज़र हादी को देखा, जिसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। न जाने क्यों वो उसे अपना नाम देकर भी उससे कोसों दूर रहता। उसके रवैये से यूँ लगने लगा जैसे वो जबरन हादी के सर मुसल्लत की गई हो। उसे गज़ल की बातें बहलावा लग रही थीं। हादी के मिलने की खुशी कहीं खो सी गई। उसके दिल में दबा दर्द टीसे मारने लगा। दिल किया उसे झंझोड़ कर पूछे क्यों वो इतना लापरवाह है, क्यों इतनी संगदिली दिखाता है कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा ही दिया करे। क्या देख रही हो? नफ़ी में सर हिलाते उसके लिए टी पॉट से चाय निकालने लगी। एक बात पूछूं? उसकी जानिब देखे बगैर इजाज़त चाही। उसके हाथ से चाय का कप पकड़ते हुंकारा भरकर इजाज़त दी और चाय पीने लगा। महरू उठकर उसके पास आ गई। ये पहली जसारत थी। आपने आबा के लिए मेरा साथ कबूल किया? हादी ने उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में शिकवे थे। जानती हूँ किसी शरीफ मर्द का ऐसी औरत से मजबूरन निकाह करना उसे सूली लटका देता है। आपने मुझे अपना नाम दिया, ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। होले से उसका बाजू अपने मोमी हाथों में थामे उसके कंधे से सर टिका गई। और यह दूसरी जसारत जो हादी को चौंक जाने पर मजबूर कर गई। यह सच है कि फ़ेरोज़ सदीकी वाली बात आप भूले नहीं तो कभी आपने मुझे कुछ जतलाया भी नहीं। सब कुछ समझते हुए भी मैं खुदगर्ज बन गई। आपकी नापसंदीदगी को देखते हुए मैं इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे एक नाम का लालच था, एक घर का लालच जो मेरी जाए बना हो, जहाँ इज़्ज़त के छिन जाने का खौफ मेरी नींदें ना उड़ाए, जहाँ मैं बेफिक्री की नींद सो सकूं, जहाँ एक मुहाफिज हो जो मुझ पर किसी बुरे मर्द की नज़र तक ना पड़ने दे। कैसा डर और खौफ था लहजे में जो हादी से छुपा ना रहा। जैसे बचपन में आपा आपकी हिफाजत किया करती, वैसे ही उन्होंने मेरी हिफाजत की, कभी मुझ पर कोई आँच नहीं आने दी। आपका रवैया मुझे ये बावर करवा रहा है कि जैसे मैं आपके लिए अज़्ज़त का बाइस बन रही हूँ। हाँ, मानती हूँ आपको अच्छी कभी नहीं लगी कि जो लड़की किसी मर्द के साथ पकड़ी गई हो, एक रात थाने में रही हो, कोई भी शरीफ मर्द ऐसी लड़की को कबूल नहीं करता। उसके गमों अंदोह से मखमूम होते लहजे पर हादी शर्मिंदा हो गया। चाय का कप टेबल पर रखे सर को हल्की सी जुम्बिश देकर अपने कंधे पर सर रखे महरू को देखा। तुम्हें ऐसा क्यों कर लगा कि मजबूरन मैंने तुम्हारा साथ कबूल किया है? अगर मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को वक्त दे रहा हूँ, तुमसे दूर हूँ, तो इस वजह से कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। महरू के सीने में चनाक से कुछ टूटा। न जाने क्यों उसका यूँ कहना उसे खौफजदा कर गया। एक पल में हादी से दूर हट गई। मुझे सिर्फ हमदर्दी है तुमसे। आह, हमदर्दी, तरस।
ہاں میں اس لائق ہی ہوں کہ مجھ پر ترس کھایا جائے۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری محبت میری ہمدردی کے بوجھ تلے دب کر اپنا وجود کھو دے۔ میں نہیں چاہتا گوشہ رفاقت کے لمحے میرے لیے مجبوری اور تمہارے لیے بعد کا پچھتاوا ثابت ہوں۔ میں محبت کے بدلے محبت دینے کا قائل ہوں، اور میں اپنی محبت کو سمجھوتے میں نہیں ڈھالنا چاہتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری ہمدردی محبت میں بدل جائے اور میری محبت تمہاری محبت کے مد مقابل آتے تمہاری محبت کو ہرا دے۔ لفظوں کا کھلاڑی دے گیا تھا مات یہاں پر بھی، اور وہ تو تھی ہی اس کی غلام۔ آنکھیں بند کیے اس کے ایک ایک لفظ پر صدقے دل سے ایمان لے آئی۔ اور اس سب کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ جس دن مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میری محبت تمہاری محبت کے مد مقابل آ گئی ہے، اس دن تمہیں تمہاری محبت کا حق ادا کر دوں گا۔ ایک پل میں اس کے سینے میں لگی آگ پر اپنے لفظوں سے ٹھنڈی پھوار برسا کر اس آگ کو ٹھنڈا کر گیا۔ اسے مہرماں کی محبت پر شک نہیں تھا۔ ہاں، اسے ولید لغاری کی یہ بات بھی یاد تھی کہ ایک طوائف جب محبت کرنے پر آتی ہے تو ہر حد پار کر جاتی ہے۔ وہ محبت میں دھوکہ کھا تو سکتی ہے، مگر اس مرد کو کبھی دھوکہ نہیں دیتی جس سے محبت کرتی ہو۔ ہاسپٹل سے نکل کر وہ دونوں سڑک کنارے کھڑی کیب کی تلاش میں تھی کہ اسی وقت ایک یلو رنگ کی کیب ان کے سامنے آ رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کیب میں بیٹھتی، کسی نے اس کا پلو کھینچا۔ باجی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ مسکینیت زدہ آواز پر تطہیر نے پرس سے پیسے نکالے اور پلٹ کر مانگنے والی کو دینے ہی والی تھی کہ سیاہ چہرہ کچھ آشنا سا معلوم ہوا، لیکن چاہ کر بھی وہ اس چہرے کو پہچان نہ پائی، مگر مقابل کی نظر کافی تیز تھی کہ وہ تو اسے ایک پل میں پہچان چکی تھی۔ کیسے نہ پہچانتی کہ گزرا وقت اس کے نین نکوش پر کوئی اثر نہیں چھوڑ پایا تھا۔ تطہیر بے ساختہ اسے پکار بیٹھی۔ اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر مہرماں کے ساتھ وہ بھی تعجب زدہ رہ گئی۔ تم تطہیر ہو نا؟ معاف کرنا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ اسے لگا شاید ہیرا منڈی میں سے کوئی ٹکاہی دار عورت ہوگی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں کنیز ہوں۔ حیرت و بے یقینی میں جکڑے اس نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کنیز کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یقین کرنا کچھ مشکل تھا کہ یہ وہی کنیز ہے جو دودھ کی مانند سفید ہوا کرتی، گوری چٹی، جس کی ٹور ہی سب سے وکھری ہوتی، جو ایک ملازمہ ہو کر بھی اچھا جوتی کپڑا اور تیار رہا کرتی۔ اب میلے پھٹے کپڑے، 3 سالہ فاقہ کش نڈھال بچہ اٹھائے، جس کی ہڈیاں سیاہ جلد سے واضح نظر آ رہی تھیں، جس کے جسم پر چڈی کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا۔ کنیز؟ اس کے ہونٹ ہولے سے سرسرائے۔ ہاں میں۔ کنیز نے اس کی جانب بڑھایا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تو پہچان ہی لیا تم نے مجھے۔ یاد آ ہی گیا کہ میں ماضی کا کردار ہوں جس کے ساتھ تم نے کتنا غلط کیا تھا۔ تطہیر سنبھلی کہ کنیز ندامت زدہ سر جھکا گئی۔ جانتی ہوں، اسی گناہ کی سزا ملی ہے مجھے۔ ہر برا انسان اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ تم بخش دی جاتی؟ کہاں گیا وہ تمہارا تنتنا، وہ غرور، وہ تمہارا لہجہ جس میں تم مجھے مخاطب کیا کرتی تھی؟ سب خاک میں مل گیا، میں مٹی مٹی ہو گئی۔ میں نے الزام لگایا تم پر اور چھوٹے شاہ پر۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو سیاہ گالوں پر بہہ نکلے۔ الزام نہیں، بہتان کہو، اور بہتان ایسا بڑا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جاتا۔ نظریں مسلسل کنیز کے جھکے چہرے پر گاڑے نفرت سے گویا ہوئی۔ جانتی ہوں میں بخشے جانے کے لائق نہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ تم مجھے بخش دو تاکہ میری سزا کم ہو سکے۔ میرے کیے کی سزا میری بچیوں کو بھی بھگتنی پڑ رہی ہے۔ کنیز کا اندوہناک لہجہ لرز اٹھا جو تطہیر پر کوئی اثر نہ چھوڑ سکا۔ باجی جانا ہے تو بیٹھو، نہیں تو کوئی اور ٹیکسی دیکھ لو، ماڑا لیٹ ہو رہا ہوں۔ ڈرائیور بھی کوئی جلدی میں ہی لگتا تھا، اسی لیے بیزاریت سے بولا۔ تطہیر سے بھی بخار کی نکاہت سے کھڑے ہونا محال تھا، اسی لیے کیب میں بیٹھنے لگی کہ کنیز نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روکا۔ تطہیر، بس ایک بار مجھے سن لو، دل کا بوجھ ہلکا کرنے دو۔ حویلی والوں کو سچائی معلوم ہوئی تو ہمیں حویلی سے تو کیا گاؤں سے نکال دیا گیا۔ میں جس سے محبت کرتی تھی، ماں کی مخالفت کے باوجود اسے شادی کی، مگر وہ تو ایک برا انسان نکلا، ہیرا منڈی کا دلال۔ تطہیر چونک اٹھی۔ کبیر بیرے پان والے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دونوں پر ایسے جیسے ساتوں آسمان آ گرے ہوں۔ اپنی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ کمانے کے لیے کوئی روزگار نہیں، اس لیے مجھے اور میری بیٹیوں کو بری طرح چلایا، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ میں اپنی بچیوں کو لیے گھر سے فرار ہو گئی ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی باتوں پر تطہیر کے دل میں ایک درد سا اٹھا جس پر وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ تو یہ تھا انصاف۔ کاش گناہ کرنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ کہیں اس گناہ کی سزا ان کے کسی پیارے کو نہ کاٹنی پڑ جائے۔ وقت کی چکی چل پڑی تھی۔
तुम हमेशा मुझसे जलती थी, हसद करती थी, और देख लो तुम आज कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। मेरे पास सब कुछ है, माँ, भाई, धन, दौलत, सब कुछ, सिवाय इज्जत के जिसकी तुम बैरन बन बैठी। आखिर में वो दिल में उससे मुखातिब हुई। एक नज़र उसके कंधे से लगे 3 साला बच्चे को देखा जो लागर सी माँ के कंधे से लगा भूख से कुरला रहा था। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ ततहीर, मुझे माफ़ कर दे। तू माफ़ करेगी तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। अब मैं इतनी अच्छी नहीं रही कनीज़ के तुझे माफ़ कर दूँ, तुझ पर रहम खाऊँ। मैं तब तक तुझे माफ़ नहीं करूँगी जब तक मेरी रूह पर लगे ज़ख्म मंदमल ना हो जाएं, मेरी बेचैन रूह को करार ना मिल जाए। मैं बस यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह तेरी सज़ा में कुछ कमी कर दे, मगर उसे ख़त्म ना करे। पर्स से मज़ीद पैसे निकालते महरमा के सर से वार कर आहिस्तगी से कनीज़ की मुट्ठी में दबा दिए। उम्मीद करूँगी जहाँ कहीं भी अब तुम मुझे मिलोगी तो ना आशना बनकर। फिर महरमा को टैक्सी में बैठने का कहते खुद भी बैठ गई। ततहीर, बच्चे को संभाले वो गाड़ी के शीशे पर झुक आई। मैं नहीं रही ततहीर, क्योंकि अब मुझ में तहारत बाकी नहीं रही। वो हौले से बड़बड़ाई और ड्राइवर की जानिब देखा जो बैक व्यू मिरर से ततहीर को ही देख रहा था। चलो खान भाई, डिफेंस सोसाइटी छोड़ दो हमें। गाड़ी की सीट से सर टिकाए ततहीर आंखें मूंद चुकी थी। गाड़ी स्टार्ट हुई, मजबूरन कनीज़ को पीछे हटना पड़ा कि अगर वो ऐसा ना करती तो शायद अपना ही नुकसान उठाती। आपा, ये कौन थी? ततहीर के साथ बैठी महरू ने पूछा। मेरे दास्तान का हवस में मुब्तला किरदार जिसका हसद ही उसे निगल गया। कैब आगे बढ़ते कनीज़ को बहुत दूर छोड़ चुकी थी। कहते हैं वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन उसके लिए रुक गया था। उसकी ज़िंदगी 2 नामों के बीच आकर थम सी गई। एक वो जिसका साथ छूट चुका था, और दूसरा वो जो उसका साथ पाने के लिए हर हद भूल बैठा। कोई भी नहीं जान पाया कि वो ततहीर जो दिन में सबके साथ वक्त गुजारकर पुरसकून रहती थी, रात की तारीकी में किसी की मोहब्बत, किसी का साथ उसे लम्हों रुलाता। सुबह मतवरम आखिर ये बेदार होती और उसकी आंखों की सूजन कोई देख ना पाता। वो आज भी उसकी यादों और दिल में बसता था, जिसे वो रोज़ याद करके मरती और रोज़ जीती थी। दिल रोज़ उसे चीख चीख कर पुकारता, मगर उसकी आहो पुकार, उसकी सदाएं, उसकी सब फरियादें उसके सीने में ही घुटकर दम तोड़ देती। वो बज़ाहिर पुरसकून थी, लेकिन उजड़े दिल की बेचैनी आज भी उसे बेचैन रखती। पछतावे उसे घेरते, मगर अब क्या कर सकती थी सिवाय पछताने के। हाँ, वो मान गई थी कि वो जो उसका मसीहा बना था उसे भी भूल नहीं पाई। उसका इजहार मोहब्बत भी उसे याद था। मैंने वकील से बात कर ली है, आज कल में उसे खुला का नोटिस मिल जाएगा। इस फैसले पर एक पल को दिल की धड़कनें थम सी गईं। जितनी जल्दी ये मामला ख़त्म हो जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। उसके हाथ पर दवा रखते उसने ततहीर की सिंत पानी का गिलास बढ़ाया। क्या बात है? उसे यूँ चुप देखकर पूछा गया, जिस पर वो संभली और नफ़ी में सर हिलाते दवा मुंह में रखे निगल गई। दिल चाह रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए, जहाँ फिर से किसी के बिछड़ जाने का दुख ना मिले। एक गुड न्यूज़ थी, मुझे मेरा ट्रांसफ़र लेटर मिल चुका है। इसी 1 हफ्ते में हमें कराची शिफ्ट हो जाना है। इस बार की खामोशी भी हादी के लिए अचंभे का बाइस बनी। क्या आपको खुशी नहीं हुई कि हम हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चले जाएंगे? उसको गुमसुम देखकर गोया हुआ। हाँ, खुश हूँ। किस बात की खुशी मनाती? उसके बिछड़ जाने की, या उसकी तरफ से उसे जो ज़ख्म मिलेगा उस पर? लेकिन उसका दिल भी तो यही चाहता था, तो फिर अब क्यों खुला का सुनते ही दिल खौफ में मुब्तला होने लगा था। उसकी बेतवज्जही पर हादी एक बार नहीं कई बार चौंका था। उसका अंदाज भी कुछ बदला बदला सा लगने लगा, जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ ना हो। क्या बात है बाजी, कोई मसला है? उसकी पुकार पर वो संभली। नहीं, कुछ नहीं, सोच रही हूँ हम कराची जाएंगे तो अलग घर में रहेंगे। बात पलट गई, वरना सोचें तो एक ही बात पर अटकी थी। नामुमकिन, बाबा ऐसा नहीं होने देंगे। किसी पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता। बाबा ऐसा नहीं सोचते, वो अकेले हैं, इसीलिए उन्हें मेरी ज़रूरत है, और मैं इस उम्र में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हतमी बात की, जिसका मतलब साफ था, उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वो शुरू से ही वलीद साहब के साथ रहा था, अब ऐसे कैसे अलग घर में रहने का फ़ैसला कर लेता? और फिर वो लाहौर की सारी यादें वहीं छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के साथ कराची चली आई। लेकिन कराची आने से पहले वो और महरमा अपना माजी, अपनी बुरी यादें सभी लाहौर में ही छोड़ आई थीं। क्या तुम वाकई में उससे मोहब्बत करते हो? टेबल का सहारा लिए कदम कदम चलते राफे को देखते फ़िज़ा बेगम ने सवाल किया। कल ही वो लोग कराची आए थे और अभी दोपहर के खाने से फारिग होते शांजिल और इशाल तो सी साइड घूमने फिरने चले गए, जबकि बच्चे और फ़िज़ा बेगम घर पर ही थीं। आपको क्या लगता है? शाफे को उठाकर गोद में बिठाते इलियोन ने उल्टा माँ से सवाल किया। लहजे में उदासियाँ घुली थीं। जो मर्द एक औरत के साथ के लिए सारी दुनिया त्याग दे, उसके लिए तो मुझे मोहब्बत का लफ्ज़ बहुत छोटा लग रहा है। ये वही लड़की है ना जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे
और پھر اس کی شناخت تمہاری محبت میں آڑے آئی اور تم اپنی محبت سے منکر ہو گئے۔ فضا بیگم بھی بات کی گہرائی میں اتر چکی تھیں۔ الیون کی فطرت جانتی تھی کہ وہ سمجھوتا کرنا نہیں جانتا، اور تطہیر سے نکاح جیسا اتنا بڑا فیصلہ وہ دل کی رضا کے بغیر لے ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ لوگوں کی محبت میرے سامنے نہ ہوتی تو ان کی شناخت میرے لیے بے معنی تھی۔ میں اپنی ایک محبت کی خاطر آپ سب کی محبتوں کا قتل نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں اگر وہ تطہیر کی بجائے غزل ہی ہوتی تو لالا انہیں کبھی قبول نہ کرتے، اسی لیے اپنی محبت کو دل میں دبا گیا۔ لیکن زیادہ دیر ایسا نہیں ہو پایا۔ لالا کے جانے کے بعد میں نہیں جانتا کب، کیسے، کیوں وہ عورت میری ہر سانس میں شامل ہو کر میرے دل کی دھڑکنوں میں دھڑکنے لگی۔ میں جب ان کے پاس گیا تب وہ مجھے اپنے دل کے قریب، بہت قریب محسوس ہوئی، یہاں تک کہ میں ان کا ہر عیب بھلا گیا، ان کی پہچان، ان کا پیشہ، سب کچھ۔ یاد رہا تو صرف یہ کہ وہ میری محبت ہے۔ شافع کے نرم و ملائم ہاتھ کو سہلاتے ماں سے راز و نیاز کیے جا رہا تھا۔ اتنے میں رافع صاحب بھی اس کی گود میں گھسنے کے لیے آن پہنچے، جسے فراخ دلی سے اپنی دوسری ران پر بٹھا لیا گیا۔ وہ میرے احمد کی محبت ہے۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے میری محبت میں قید نہیں کیا، آزاد چھوڑ گئے۔ شاید اسی لیے وہ اعتراف محبت کر گئے جس پر اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ تم مجھے ان کے گھر کا ایڈریس بتا دو، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ نہیں ملیں گی، لہجے میں نا امیدی در آئی۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ منصف شاہ کی ماں جان اس سے ملنے آئی ہیں، یقین کرو وہ انکار نہیں کرے گی۔ لہجے میں یقین چھلکنے لگا۔ ہاسپٹل میں رہتے ہوئے اس نے ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا تو اب کیسے کرے گی؟ اتنی اچھی نہیں ہے وہ جتنا آپ نے سوچ رکھا ہے۔ بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ اس کے جلالی روپ کا سوچتے ہی سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس کی آخری بات پر فضا بیگم مدھم سا مسکرا دیں۔ مجھے امید ہے وہ ملنے سے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور پھر واپس اسلام آباد جانے سے پہلے وہ ایک بار تطہیر سے ملنے چلی آئی۔ ہاں، وہ اس عورت سے ملنے سے انکار نہیں کر سکی تھی جس نے منصف کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، جو اس کے لیے سراپائے محبت بنی، جس نے ذات پات کے فرق کو بھلائے اس کی عزت کی خاطر اسے منصف کے نکاح میں دینے کا کہا۔ وہ اس عورت کے روبرو بیٹھی خاموشی سے اسے سن رہی تھی، لیکن وقفے سے بچوں کی گوں گا اور چیخوں کی آوازیں اسے اپنی جانب متوجہ کر لیتی۔ وہ لاکھ اپنی نظروں پر بند باندھتی، لیکن اس کی نظریں بار بار بھٹک کر ان بچوں کی طرف چلی جاتی جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے، کبھی دادی کی گود میں چڑھتے تو کبھی اشال کی گود میں۔ اشال کے بارے میں جان کر اسے یقین کرنا کچھ مشکل لگا۔ یہ وہی گڈی ہے جو ہر وقت منصف کے ساتھ ہی رہتی، خود کو اس کی دوست مانتی تھی۔ اس کی ہر سانس تمہارے نام سے مشروط رہی۔ 20 سال وہ تم سے جدا رہ کر بھی تمہیں نہیں بھول پایا۔ اسے صرف تمہارے غموں نے چاٹ لیا۔ وہ تمہارے غم میں ختم ہو گیا ہے۔ اپنی آنکھوں میں امڑ آتی نمی کو ٹیشو کی مدد سے صاف کرتے مرتعش ہوتے لہجے پر قابو پایا۔ کاش مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ تم اسے مل چکی ہو تو میں خود تمہارے پاس اس کی زندگی کی بھیک مانگنے چلی آتی۔ پاس بیٹھی اشال نے ہولے سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے انہیں ہمت دی۔ ایک پل کو چھا جانے والی خاموشی میں تطہیر کا دل چاہا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ پچھتاوا ضرور تھا کہ اس کی ضد نے اسے جان سے مار دیا ہے۔ وہ خود ہی ساری اذیت برداشت کرتا رہا، مجھے بھنک تک نہ پڑنے دی، اور جسے تمہارے پیچھے چھوڑ کر گیا تھا اس نے بھی مجھ سے تمہاری حقیقت چھپائے رکھی۔ بغیر کسی کے علم میں لائے اس نے تم سے نکاح کرنے والا اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جس پر مجھے کوئی ملال نہیں۔ ایک پل کو نظروں میں حیرت در آئی۔ وہ چاہ کر بھی فضا بیگم کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، غصہ نہیں دیکھ پائی، جبکہ نواب شاہ کا سوچتے ہی دل میں انتقام کی چنگاری پھر سے جلنے لگی۔ میں تمہاری تکلیف، تمہارے کرب کو محسوس کر سکتی ہوں۔ تمہارا ہمیں معاف کر دینا بہت مشکل ہے، لیکن اس بات پر بھی سوچنا کہ میں اور میرا بیٹا کہیں قصوروار نہیں تھے، اسی لیے میرے بیٹے کو ناحق سزا مت دو۔ میرے گھر کو، میرے بیٹے کو اور خاص طور پر ان بن ماں باپ کے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ شہرزاد کے چل بسنے کے بعد میرا گھر ویران ہو گیا ہے۔ آخری غم جس پر دل کو ٹھیس پہنچی، وہ ملائمت زدہ اداس چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا، دم گھٹنے لگا تو میری بد نظری کھا گئی اس کے وجود کو۔ دل نے کوسا، نظریں اب کے بھٹک کر بچوں پر آ ٹھہری۔ اس سارے وقت میں اس کی خاص توجہ کا مرکز رہے تھے۔ ایک پل میں دل انہیں خود میں بھینچنے کے لیے مچلا۔ دل چاہا ابھی ان بچوں کو اپنے حصار میں لیے اپنی ممتا کو تسکین دے، ان کے وجود سے کسی کی خوشبو کو محسوس کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی بد نظری ان بچوں کو بھی نگل گئی تو ایک پل لگا تھا اسے اپنی نظریں بچوں پر سے ہٹانے میں۔ شہرزاد کی آخری خواہش یہی تھی کہ میں ان میں سے ایک بچہ تمہیں سونپ دوں، لیکن منصف کے بچوں کے لیے خود غرض بن رہی ہوں۔ میں انہیں خود سے دور نہیں کر سکتی کہ یہی میرے جینے کی وجہ ہے۔
हाँ, जिस दिन तुम मेरे घर आकर मेरे घर को आबाद करोगी, उस दिन ये दोनों अमानतें तुम्हें सौंप दूंगी। ये दोनों बच्चे तुम्हारे रहेंगे, ये मेरा वादा रहा। वो चाह कर भी उन बच्चों के लिए कोई जज्बातियत नहीं दिखा पाई, उन्हें छू ना सकी, प्यार ना कर सकी कि कहीं ये बच्चे उसकी बदनज़री का शिकार ना हो जाएं। दोनों वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके थे। अभी लंच ब्रेक में उन्हें एक साथ बैठने का मौका मिला था। आरिफ ही हादी लोगों की बाबत मालूम कर रहा था, जिस पर उसे मालूम हुआ कि हादी की शादी हो चुकी है। वो अकड़ू शादी के लिए मान कैसे गया, और वो कौन बदनसीब है जिसके हादी के साथ करम फूटे। सैंडविच से इंसाफ करते जले दिल से पूछा, मेहरमा। ये नाम आरिफ पर बिजली बनकर ही गिरा। एक पल को उसका चलता मुंह रुक गया। उसे लगा उसका नवाला हलक में फंस गया हो। क्या मेहरू? उसके लहजे में बेयकीनी दर आई। हाँ वही। मुस्तफ़ा का लहजा, उसका अंदाज़ बहुत पुरसकून था, जिस पर आरिफ को अचंभा हुआ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेहरू के पास गए थे ना इजहार मोहब्बत करने? हाँ गया था, लेकिन उसने कहा वो हादी से मोहब्बत करती है। आज से नहीं, तब से, जब से वो महल सराय रहती थी। तब वो हादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुस्तफ़ा की बात पर आरिफ को अपनी और मेहरू की बातें याद आई, जिसमें किसी का जिक्र होता और फिर बाद में टाल भी देती। ऐसा कैसे हो सकता है? आरिफ की आवाज़ सरसराई। उसने मुस्तफ़ा को देखा, जिसके चेहरे पर बला का सुकून तारी था। यही सच है। यह नहीं पूछोगे मेरी किससे शादी हुई? उसकी हालत पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। किससे? सपाट चेहरा लिए मुस्तफ़ा को ही बगैर पलकें झपके देख रहा था। दानिया से। आरिफ ने उसके चेहरे के तासुरात खोजने चाहे, जहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय सुकून के। वो जंगली बिल्ली जिसने तुम्हारा गाल लाल किया था। उस दिन अपने साथ होने वाली दुश्नाम तराजी का सोचते ही दिमाग ख़राब होने लगा उसका। शट अप, भाभी है तुम्हारी। मुस्तफ़ा ने उसे घूरी से नवाजा। तुम कैसे उस लड़की के साथ शादी कर सकते हो जिसे बात तक करने की तमीज़ नहीं, जो नोच खाने को आती, बात बात में करती है, गाली पहले देती है। अब वो वैसी नहीं रही, काफ़ी हद तक बदल चुकी है। उसका अंदाज़ आरिफ को पसपा कर गया। तुम इतने मुतमईन कैसे रह सकते हो? मुतमईन इसलिए हूँ क्योंकि मोहब्बत मिलने का ही नाम नहीं। मोहब्बत में तो महबूब की खुशी ज़्यादा मानी रखती है। मेहरमा हादी के बगैर अधूरी रहती है, और शायद वही हादी को बदल सकती है। रह गई बात दानिया की, तो उसने अपनी ज़िंदगी का अब तक का तमाम हिस्सा बदनामे ज़माना में ही गुजारा। चाहे साफ़ सुथरा ही सही, लेकिन उसके नाम के साथ ये करीब शनाख्त जुड़ी है। उसने कहाँ परवरिश पाई? सब कुछ जानते मुझे ही उसे अपनाना था, क्योंकि मेरे अलावा कोई दानिया को ना अपनाता। बिलफर्ज अगर उसे कोई अपना भी लेता, तो तुम्हें क्या लगता है वो दानिया को हीरा समझकर अपने ताज में सजाता? मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट सिमट कर अब कर्ब में बदली। शायद ज़िंदगी ने जो किया अच्छा किया। मैं अपने फ़ैसले पर मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरे फ़ैसले से मेरी फैमिली, वली अंकल, हादी, दानिया सभी खुश हैं। एक न एक को तो कुर्बानी देनी थी। अगर मैं ये कुर्बानी ना देता तो ना मेरे साथ मेहरमा खुश रहती और ना मेरे बगैर दानिया। आरिफ की उलझन ज़दा नज़रों का मफ़हूम वो समझ चुका था। हाँ, मेरी बीवी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी है, और मुझे उम्मीद है उसकी संगत में रहते मैं अपनी पहली मोहब्बत को भूलकर उससे मोहब्बत करने लगूंगा। दूसरी बात, मोहब्बत करने में कोई मुज़ायका नहीं। अब के आरिफ को मुस्तफ़ा के चेहरे से झलकते सुकून की वजह मालूम हुई। खबरें देखी तुमने? मुस्तफ़ा ने ध्यान भटकाने को नई बात की। नहीं, अपनी लाइफ खबर बनकर रह गई है, इसीलिए दूसरी खबरों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। सुनने में आया है घर से फरार हो गया था। कल रात पता चला है कि नशे में धुत सुनसान सड़क पर तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते उसका एक्सीडेंट हो गया है। उस खबीस का यही अंजाम होना चाहिए था। आरिफ भोले से बड़बड़ाया और मिरर वाल से बाहर देखने लगा। साइट का विजिट करके अभी अपने ऑफिस में आकर बैठा ही था कि सामने टेबल पर पड़ा खास मोहर लगा लेटर उसे चौंक जाने पर मजबूर कर गया। खाकी लिफाफा चाक किए उसमें से कागज़ निकाला, और जो जो नज़रें लफ्ज़ों पर भटकी, उसका गुस्से के मारे बुरा हाल होने लगा। अगले ही पल उसने मुस्तफ़ा से वलीद लगारी हाउस का नंबर लिया और वहाँ कॉल की। कॉल गालिबन मेहरमा ने ही रिसीव की थी। मुझे ततहीर से बात करनी है। आप कौन? फ़ोन के स्पीकर से नरम सी आवाज़ उभरी। इलियोन बात कर रहा हूँ। इस तारुफ पर एक पल को मेहरमा चुप की चुप रह गई। मेरी उनसे बात करवा दे। अगर इनकार करें तो बता दीजिएगा कि मैं घर पर मुलाकात करने के लिए आ जाऊँगा। आम से लफ्ज़ों में छुपी धमकी वाज़ेह थी। आप होल्ड करें, मैं अभी बताती हूँ उन्हें। क्रेडल साइड पर रखते वो तदहीर के कमरे की तरफ बढ़ी और उसे इलियोन की कॉल का बता दिया। एक पल को तो वो घबरा गई। यकीनन उसे खुला का नोटिस मिल चुका होगा। उसे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। गोया फरार की कोशिश की गई, जो नामुमकिन ही थी। वो कह रहे हैं अगर आपने बात ना की तो वो आपसे मिलने यहाँ आ जाएंगे। बड़ी आसानी से मेहरमा ने उसकी तमाम राहें मुस्तरद कर दी। क्या मुसीबत है? फालतू का ही टॉर्चर मेरे सर पर मुसल्लत हो गया है। मेरी सोचों को किसी किनारे नहीं लगने देता।
खुद से बड़बड़ाती पिछले कुछ दिनों से उसके बारे में सोच सोच कर आधी पागल हो चुकी थी। उसने एक थकी हारी नज़र मेहरमा पर डाली और हाल में चली आई। कहो क्यों फ़ोन किया है? संजीदा आवाज़ उसकी समात में उंडेली गई, जो मुकाबिल के दिल की बेचैनी को मज़ीद बढ़ा गई। कहने लायक कुछ छोड़ा ही क्या है आपने मेरे पास? वो चाह कर भी उस पर गुस्सा न हो सका। लबों पर सिर्फ शिकवा था। इतना बड़ा फैसला लेते हुए आपका दिल नहीं कांपा? क्या मेरी मोहब्बत इतनी ही कमज़ोर निकली कि मैं आपके दिल में थोड़ी सी जगह भी नहीं पा सका? बिछड़ना तय था, ये अलग बात है कि तुमने मेरे साथ खेल पर खेल खेले और मुझे फरार की कोई राह नहीं सौंपी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मेरे कहने पर छोड़ दोगे, तो अब उस वादे को निभाओ। दिल कड़ा किए अपने फैसले पर डट गई। मेरे हक में हमेशा आप ऐसी ही सफाक रही हैं। अगर गौर करो तो मैंने हमेशा तुम्हारे हक में बेहतर ही सोचा है। कौन सी बेहतरी की बात कर रही हैं आप? आग के शोलों की तरह भड़कने लगा। तुम अभी नहीं समझोगे। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि मुझे छोड़कर तुमने एक मस्बत फैसला लिया था। मुझे आपसे मिलना है, मिल बैठकर बात करते हैं। फ़ोन पर वो खुद को इस काबिल नहीं पाता था कि लंबी चौड़ी बहस करता। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना। आइंदा यहाँ फ़ोन मत करना। धीमा लहजा इलियोन को यूँ महसूस हुआ जैसे अंदर ही अंदर वो अपने आंसुओं को पी रही हो। खुला का फैसला लेकर अजियत पे मुब्तला है ना? आज भी कोसों दूर बैठे उसका हाल जान गया था। नहीं, मैं इस फैसले पर खुश और मुतमईन हूँ। अब तुम भी मेरे हक में फ़ैसला करते मुझे आज़ाद कर दो कि इसी में मेरी खुशी छुपी है। बेदर्दी से लब कुचलते खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। आज भी कठोर दिल बनी, आज भी उसकी मोहब्बत को पैरों तले कुचल गई। अफसोस था तो इस बात का कि उसकी वजह से वो मुखलिस लड़का अजियत में मुब्तला हो रहा है। हाँ, ये नहीं चाहती थी कि वो पागल लड़का उसके लिए अपनी ज़िंदगी तबाह करे। सारी उम्र की ज़लालत और अजियत से बेहतर था कि वो आज उससे जुदा होने की थोड़ी सी अजियत झेल ले। किसका फ़ोन था? अकब से उभरती आवाज़ पर एक पल को तो वो बौखला कर रह गई, मगर जल्द ही संभल भी गई। किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। उदास नम आंखों में किसी और के बिछड़ जाने का दुख वाज़े था, जो हादी की जीरक नज़रों से छुपा ना रह सका। हादी ने उसकी ज़ुबान का लड़खड़ा जाना और यूं घबराना बहुत बुरी तरह से महसूस किया। एक आखिरी नज़र अपने कमरे में गुम होती तस्वीर पर डाली और रिसीवर उठाए रीडायल का बटन पुश किया। अगले ही पल कॉल रिसीव किए इलियोन बोल पड़ा। आपने अपनी खुशी का तो सोच लिया, लेकिन मेरे दिल की खुशी का कत्ल बड़ी बेरहमी से कर दिया है। हाँ, यह मुज़महल लहजा इलियोन का था। तो क्या उसकी बहन उससे राब्ते में थी? आप हिजर की जानलेवा अजियत से गुजर चुकी हैं, समझ सकती हैं मेरी तकलीफ़ को। इसलिए मत मुझे इस अजियत में धकेलें। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। हादी में मज़ीद उसकी बकवास सुनने का यारा ना रहा तो बगैर कुछ कहे खामोशी से फ़ोन बंद करते पीछे से वायर भी निकाल दी। कहीं ना कहीं कुछ गलत था। कहीं अनजाने में अपनी बहन के लिए गलत फैसला तो नहीं ले रहा था। पिछले 2 दिनों से वो ततीर की बुझी बुझी हालत, उसका चुप चुप सा अंदाज, बौखलाहट सब देख रहा था। और इस सब की वजह क्या थी वो ये जानना चाहता था। आपा, इलियोन भाई आपसे मिलने आए हैं। उसकी बात पर बेध्यानी में वो अपने नाखून की बजाय उंगली का मांस काट गई। उसके लबों से एक सिसकारी सी निकली। उसका सामना करने के ख्याल से ही दिल का इज़्तिराब मज़ीद बढ़ जाता। आपा कह रहे हैं सिर्फ एक बार उनसे मिल ले। हादी की गैर मौजूदगी में वो कई बार आ चुका था और आज भी वो उसकी गैर मौजूदगी में ही आया था। उसे बोलो आपा घर पर नहीं। मैंने आपके कहने से पहले ही उन्हें बोल दिया था कि आपा कह रही हैं वो आज भी घर पर नहीं है। महरू मुस्कुराहट दबा गई, जिस पर गज़ल ने एक तीखी निगाह उस पर डाली, जिस पर उसे संजीदा होना पड़ा। कह रहे हैं सिर्फ आखिरी बार। गज़ल की घोरियों को नज़रअंदाज किए आखिरी बार पर जोर दिया। आप अब मिल लेना, हो सकता है कुछ ज़रूरी बात करनी हो। वो बेचारे कितनी उम्मीद लेकर आते हैं और आप उनकी हर उम्मीद तोड़ देती हैं। मत इतनी जालिम बने। कैसे उसे बताती कि उसकी मोहब्बत के सामने हार जाने के डर से डरने लगी है, इसीलिए उसे मिलती नहीं। वो उसकी मोहब्बत के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। किसी इंसान की बर्दाश्त को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि वो टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाए। मत भूलें कि मुश्किल वक्त में उन्होंने ही आपका साथ दिया है। सब कुछ जानते हुए भी आपको अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी। इससे बढ़कर उनकी मोहब्बत की दलील और क्या होगी? मिल लें उनसे, सुन लें उनकी कि वो क्या कहना चाहते हैं। साथ ले जाने की ही ज़िद करेगा और क्या। उनकी ज़िद बेजा तो नहीं। जिस अज़ियत से आप गुजर चुकी हैं, मत उन्हें उस अज़ियत से गुजारें। ऐसी ज़िद करके आप अपने एक मुखलिस रफ़ीक को खो चुकी हैं, दूसरे को मत खोएं। इशारा मुंसिफ की तरफ था, जिस पर वो बेदर्दी से लब काट कर रह गई। यही तो उम्र भर के पछतावे थे जिनसे वो कभी भी नहीं निकल सकती थी। इससे पहले कि फिर से पछतावे आपका मुकद्दर बन जाएं, उनसे मिलने इंतज़ार कर रहे हैं।
मज़ीद पछतावे झेलने की उसमें सकत नहीं थी, इसीलिए दिल मजबूत किए उठी और ड्राइंग रूम में चली आई। सामने ही वो सिंगल सोफे पर बैठा इंतज़ार की अजियत से गुजर रहा था। उसे देखते ही ततहीर का दिल बेचैन हुआ। उसे सामने बैठे लड़के पर यूं गुमा हुआ जैसे मुंसिफ शाह की रूह तनासख के अमल से गुजरे सामने बैठे वजूद में घर किए उसे अपनी सिमत मतवज्जा कर रही हो। मुकाबिल की नासबूर निगाहों में मुंसिफ शाह जैसी ही मोहब्बत थी जिसे ततहीर नज़रें चुरा गई। कैसी हैं आप? फ़ोन पे बात हो चुकी थी, लेकिन 9 माह बाद आज यूं उसे अपने रूबरू देख रही थी। ज़िंदगी का खूबसूरत इख्तिताम हर तवाइफ के नसीब में नहीं लिखा जाता। लाखों में से 10-20 ही ऐसी खुशनसीब तवाइफ होंगी जो सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लें, और ये बड़े नसीब की बात है। मध्यम लहजे में बोलती इलियोन की मुखालिफ सिमत आ बैठी। जितना मर्जी खुद को मजबूत जाहिर करती, लेकिन अंदर से टूट फूट का शिकार तो उसे देखते ही होने लगी थी। क्या अब आपको अपनी ज़ात के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना शोभा देता है? क्या फ़र्क पड़ता है? 20 साल नेकनामी में गुजरे, 20 साल बदनामी में। अब जो आदतें पड़ चुकी हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता ही छूटेंगी ना। खैर, कहो किस मकसद से आना हुआ? उसकी तरफ देखे बगैर वजह दरियाफ्त की गई। हालांकि वो वजह जानती थी, इसलिए जहनी तौर पर खुद को तैयार करके आई थी। फिर क्या सोचा आपने? बात उसी तरफ बढ़ी जिससे उसे फरार था। मेरा जवाब कल भी ना था, आज भी ना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिस खामोशी से तुमने मुझे अपनाया उसी खामोशी से छोड़ दो। अब कि उसकी जानिब देखने की हिम्मत कर ही ली, मगर ज़्यादा देर वो उसकी वीरान होती आंखों में ना देख सकी जिनमें उसके साथ के लिए इल्तिजाएं थीं। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? कोर्ट की जेब से खुला का नोटिस निकालते उसके सामने 2 हिस्सों में तकसीम करते सामने पड़े टेबल पर रख दिया। तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन यह तय है कि मैं तुम्हें अपना साथ नहीं बख्श सकती। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारे घर को आबाद करूँगी। दिल पर जबर करते उसकी बात से इनकारी हुई। क्यों नहीं कर सकती आप ऐसा, जबकि मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ आया हूँ? इलियोन के माथे पर पड़े नागवार बलों में इजाफा हुआ। उसे तदहीर की जिद गुस्सा दिलाने लगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माथे पर एक बेबसी लकीर उभरी। उसकी माँ की हालत उसके सामने थी। मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? उस वक्त वो बेबसी की इंतहा पर पहुंचने लगी। कैसे उसे बताती कि अगर उसके साथ चली जाती तो दुनिया उसे बेगैरत समझकर जीने नहीं देगी। किस बात से खौफज़दा हैं आप, मुझे वो बताएं। उसकी इसी तकरार पर अब के वो भी दिल की बात ज़ुबान तक आने से रोक ना पाई। चलो फ़र्ज़ करो मैं तुम्हारे साथ के लिए मान जाती हूँ, तो तब क्या करोगे? जब मेरा कोई आशना ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिल गया तो किस किस का मुँह रोकोगे? किस किस का गिरेबान पकड़ोगे? मुझे अपने पहलू में जगह दोगे तो ये नहीं सोचोगे कि न जाने किस किस के बिस्तर की जीनत बनी होगी। जानबूझकर ऐसा तल्ख और कड़वा बोल रही थी कि वो उससे दिल बर्दाश्त होते वापस लौट जाए। फजूल गोई से इज्तनाब बरतें। लहू रंग आंखें लिए जबड़े भींचे पर मुश्किल खुद पर काबू रख पाया। क्यों, गुस्सा किस बात का आ रहा है? सच ही तो कह रही हूँ। अभी सुनने से ही ये हाल है तो बाद में तो किसी को मौत के घाट उतार दोगे। लहजा खुद ब खुद ही तल्ख होने लगा। जो हुआ वो माजी में हुआ और माजी भुला देने के लिए ही होता है। आप हाल में हैं और मुस्तकबिल का सोचें। आने वाले कल में मैं आपके आशनाओं से निपट लूँगा। बस आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें। खानज़ादा के बारे में क्या ख्याल है? इलियोन के चेहरे पर नज़रें गाड़े अब के ताक कर वार किया। ओ प्लीज़, क्यों खुद को बेसरोपा बातों में उलझाए हुए हैं, जिन बातों की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। वो अब अपने रास्ते है और मैं अपने रास्ते। खानज़ादा के नाम पर उसके अंदाज में खुद ब खुद ही नागवारियत दर आई। वो उसे यह भी नहीं बता सका था कि वो उसके कहने पर यह मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। जज्बाती मत बनो, तुम अच्छे लड़के हो, अभी जवान हो, तुम्हें हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगी। आज भी उसे अपने नादिर मशवरे से नवाजने से बाज नहीं आई थी। मुझे हज़ारों लड़कियों का क्या अचार डालना है? मुझे सिर्फ अपना घर बसाना है, और वो भी सिर्फ एक औरत से, और वो आप ही हैं। उसकी हट धर्मी पर गज़ल को गुस्सा आने लगा। पिलाखिर सब्र का पैमाना छलकने के लिए बेताब हुआ। तुम फजूल में जिरा कर रहे हो। मैं अपना फ़ैसला बता चुकी हूँ कि मैं एक बरती गई औरत हूँ और मुझे तुम्हारा साथ कबूल नहीं है। आज के बाद यहाँ मत आना। तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना औलाद ना मोहब्बत। हाँ, अलबत्ता अगर मेरा साथ तुम्हें मिल गया तो जहनी अजियत से ज़रूर दो चार होते रहोगे। ये माशरा तुम्हारा जीना हराम कर देगा। मुझे माशरे की परवाह नहीं है और मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस किस के पहलू की जीनत बनी है। अगर ऐसी बात होती तो कभी आपसे निगाह ना करता। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मोहब्बत, तवज्जो, बच्चे, कुछ नहीं। हमें लाला के बच्चे ही काफ़ी हैं जिन्हें एक माँ की ज़रूरत है, जिन्हें एक बाप की ज़रूरत है। और रही बात बढ़ती हुई औरत की, तो मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ एक अकीदत बसे वहाँ ऐसी बातें कोई मानी नहीं रखती।
اس کی بات پر تطہیر کا دل بجھنے لگا کہ منصف شاہ ناحق ایلیون کی زندگی کو داؤ پر لگا گیا تھا، اسے اپنی راہ چلا گیا ہے اور یہ ضدی ہر انجام سے بے پرواہ اپنی ضد پر اڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنے لالا کی بات کا مان رکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، میں تم سے کھلا نہیں لوں گی، مگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی بھی نہیں۔ تم شادی کر کے اپنا گھر بساؤ، اسے تم میری التجا سمجھ لو یا میری خوشی۔ دل پر جبر کیے وہ ایسا فیصلہ لے گئی۔ مجھے ہجر کی سوغاتیں دان کر کے آپ کو خوشی ملے گی؟ بے بس لہجے میں گویا ہوتے اس کی طرف سے ملنے والے جواب کا منتظر رہا، مگر وہ تو سر جھکائے خاموش رہی۔ وہ کئی پل اس کے جواب کا منتظر رہا مگر نہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ آپ کی یہی خوشی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ہار مانتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے صرف ایک ہی چہرے سے محبت کی اور وہ آپ ہیں۔ مجھے شروع سے ہی سمجھوتوں سے نفرت رہی ہے، میں نے کبھی سمجھوتے نہیں کیے اور نہ ہی کبھی کروں گا، کیونکہ میں سمجھوتے کی راہ چل کر اپنی خوشیوں کو سولی لٹکانے کا قائل نہیں ہوں۔ میرا گھر بسنا ہوا تو آپ سے ہی بس جائے گا، اگر یوں ہی تنہا سفر کرنا مقدر میں لکھا ہے تو تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تم کیوں اتنے ضدی ہو؟ اب کی بار وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کم از کم اتنا ضدی نہیں ہوں جتنی آپ ہیں۔ اس پر ایک ناگوار نظر ڈالے چہرہ دوسری سمت موڑ گیا۔ مت اپنی زندگی تباہ کرو، واپس اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں بیمار رہنے لگی ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ خود ہی جدائی کا مسردہ سنائے اب خود ہی بے چین ہونے لگی تھی۔ اتنی ہی فکر ہو رہی ہے میری اور میری ماں کی تو اپنا ساتھ کیوں نہیں بخش دیتی؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ میرے گھر کو، مجھے اور خاص طور پر ان بچوں کو آپ کی ضرورت ہے؟ قدم قدم اس کے قریب آتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام گیا، جس پر تطہیر کو یہ وقت، یہ لمحے رکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تم مجھ سے اپنا گھر آباد کر لو گے، لیکن میرے اجڑے ویران دل کا بھی تو سوچو، اسے کیسے آباد کرو گے؟ غم سے بوجھل مزمحل لہجہ، جس دل میں منصف شاہ بستا ہو وہ دل کیسے اجڑ سکتا ہے؟ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ جب بچھڑنا ہی مقدر تھا تو آخری بار اسے قریب سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اگر پھر بھی آپ کو اپنا دل اجڑا ہوا ویران لگتا ہے تو میں ہوں نا، میں آپ کے دل کی زنگ آلود بند کواڑ پر منصف شاہ کے نام کی دستک دیتے آپ کے ویران دل کو پھر سے آباد کر دوں گا۔ اس کے لفظوں کی تاثیر ہی تطہیر کے دل میں طوفان برپا کرنے لگی، غموں سے بوجھل دل پگھلنے لگا، گھائل روح کے زخم مندمل ہونے لگے۔ اس وقت تو اس کی نزدیکی کتنی مانوس سی دل فریب لگ رہی تھی۔ ایک بار میری محبت کو بھی آزما کر دیکھ لیں صاحب، مجھے تم پر یقین ہے۔ دل کی صدا ہونٹوں تک آ ہی گئی۔ تو انتظار کی بھٹی میں کیوں جھونک رہی ہیں مجھے؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، یہ دل صرف منصف کا ساتھ چاہتا ہے، اور میں اپنے دل کا کیا کروں جو صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہے؟ آپ کی بار سر پیچھے ہٹائے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، جہاں اس کی لرزتی پلکوں کا رقص بہت ہی دل فریب لگا، اتنا کہ من چاہا انہیں اپنے ہونٹوں کا لمس بخشتے چھو لے۔ سمجھاؤ دل کو، کم وقت سمجھتا ہی نہیں، کچھ وقت کے لیے اڑی کرے گا پھر سنبھل جائے گا۔ ہجر کے غم سے بوجھل پلکیں اس کی سمت اٹھ ہی گئیں۔ آپ اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹیں گی؟ وہ بے بس ہو گیا۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ مقابل کو یوں ہارتے دیکھ کر اداس مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ یوں ہی تو اس سے ضد نہیں لگاتی تھی، تب تک جب تک آپ خود اپنی مرضی سے میرا ہاتھ نہیں تھامیں گی۔ اگلی بات پر آنکھوں میں شکوہ در آیا، گویا ہار مان بھی چکا تھا لیکن ضد نہیں چھوڑی گئی۔ اگر میں ساری عمر تمہیں انتظار کی سولی لٹکائے رکھوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے۔ اب کی بار اس کی ناصبور بھٹکتی ہوئی نگاہیں اس کی شفاف مانگ پر آ ٹھہری۔ ہاں، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ فرصت کے لمحوں میں میرے بارے میں نہ صحیح لیکن لالا کے بچوں کے بارے میں ضرور سوچیے گا، شاید آپ کا دل بدل جائے۔ مدھم لہجے میں کہتے اب کی بار اپنے دل کی خواہش پر بند نہ باندھ پایا اور جھک کر پہلی بار اپنے دہکتے لب اس کی مانگ پر ثبت کرتے ایک احترام بھرا بوسہ دیا۔ جاتے جاتے بس ایک التجا کرنا چاہوں گا کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ کو لگا کہ میری محبت نے آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ پا لی ہے تو مجھے میری ہی محبت سے محروم مت رکھیے گا۔ آخری بار اس کا عکس اپنی آنکھوں میں سموئے اپنی محبت کا خالی کشکول لیے وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ کئی لمحوں تک منجمد احساسات لیے ماحول کی سوگواریت میں ڈوب کر رہ گئی۔ وہ تو ہار کر بھی جیت گیا تھا۔ اس نے ہولے سے انگلیوں کی پوروں سے اس حصے کو چھوا جہاں کچھ دیر پہلے وہ اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے گیا تھا۔ اور یہ کیا، اب آخری لمحوں میں جب وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا تو اس پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ تو شروع سے ہی اس کے دل میں خاص مقام رکھتا ہے، اسی لیے اس سے بچھڑنے کا ملال اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ پھر سے دماغی الجھنوں میں الجھے، بھوک پیاس نیند سب خود پر حرام کر چکی تھی۔ الوؤں کی طرح ساری ساری رات جاگتی رہتی، دن میں یا تو اپنے کمرے میں بند رہتی، اگر کبھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ بھی جاتی تو بہت ہی گمسم اور چپ چپ سی رہتی۔ اس کی حالت ہاتھی سے چھپی نہ رہی جو بلا وجہ کا غصہ، چڑچڑاپن
उदासी की कैफियत में ही रहती, ऐसे जैसे किसी छोटी सी खुशी के लिए भी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी हो। मेहरमा बता रही थी, आपने दिन में भी खाना नहीं खाया और अभी भी खाना खाने से इनकार कर दिया। खाने की टेबल पर ततहीर की गैर मौजूदगी को महसूस करते उसके कमरे में चला आया। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं। पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी ये हालत देख रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। उसके करीब आते उसका माथा छूकर देखा, टेम्परेचर नॉर्मल था। मैं ठीक हूँ, बेजारियत भरा अंदाज लिए बोली। किस बात ने आपको परेशान कर रखा है जो इतनी उलझी उलझी सी लगती हैं? उसके करीब बैठते उसके हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम कर तफक्कुर का इजहार किया। तुम खामखा ही परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलें, जो बात दिल में है वो बताएं। किसी ने आपसे कुछ कहा है? बाबा ने या बुरहान अंकल की फैमिली में से किसी ने? ऐसा तो कुछ नहीं है। हादी समझ रहा था कि वो उससे कुछ छुपा रही है। मजीद इसरार पर भी वो कुछ ना बोली, इसीलिए अपनी उसी उलझन को वो रात के खाने के बाद मेहरमा के सामने रख चुका था। मुझे लगता है आपा को दिमागी इलाज के लिए किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मेहरमा तो शुरू से ही उसकी जहनी कैफियत के बारे में जानती थी। उसी हिसाब से कहा, जिस पर हादी भड़क उठा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उसकी गरज पर एक पल को तो उसका सांस ही सीने में अटक कर रह गया। तुम्हारा मतलब है मेरी बहन नफसियाती मरीज़ है, नीम पागल? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। तो क्या मतलब था तुम्हारा? तुम औरतों के मकरो फरेब से खुदा बचाए। अगर अब सब कुछ पाकर तुम्हारे दिल में मेरी बहन के लिए कोई बदनीयती पैदा हुई तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उंगली उठाकर तनबीह की गई। पुलिस वाला था, लाखों ऐसी कहानियां उसकी नज़रों से गुजर चुकी थी। औरतों के मकरो फरेब से भी खूब आगाह था। क्या मैं आपको जहरीली नागन लगती हूँ जो अपनी ही मोहसिन को डस लेगी? उसकी आंखों में शिकवा दर आया तो अंदाज खफकी भरा था। इस पर भी हादी के मशकूक अंदाज में कोई फ़र्क न आया। आपको चाहिए था पहले मेरी बात तहम्मुल से सुन लेते, फिर कोई मेरे बारे में राय कायम करते। उनकी ये हालत आज पहली बार नहीं हुई। महल सराय में रहते हुए वो कई बार ऐसी कैफियत से गुजर चुकी हैं। उसके गज़बनाक तेवर देखते बमुश्किल अपनी बात उसके सामने रख पाई। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आपको तो खुद उनसे जाकर पूछ लें। यह बात हादी को तकलीफ़ की भट्टी में झोंकने के लिए काफ़ी थी कि उसकी बहन ज़हनी तौर पर बीमार है। वो इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी, लेकिन बीच राह में ही वो इलाज अधूरा छोड़ देती, क्योंकि उससे उन्हें कुछ अफाका नहीं होता था। लेकिन हैरत की बात यह रही कि जब इलियन भाई उनकी ज़िंदगी में आए तब से ही वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त हो गई थी। हंसती मुस्कुराती जो ज़िंदगी उसे अजाब लगने लगी थी वो जन्नत लगने लगी। उनकी संगत में वो मुतमईन थी। मैं खुद गवाह हूँ इस बात की। पिछले कुछ दिनों से जब से आपने उनसे खुला की बात की है तब से ही वो परेशान है। ये अलग बात है कि वो इस बात को किसी पर जाहिर नहीं कर पा रही, इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उन्हें इलियन भाई का उनकी ज़िंदगी से चले जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा है, उन्हें फ़र्क पड़ता है। अपनी बहन की हालत पर वो मुस्तरिब दिखाई देने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि उन सब लोगों को जान से मार दे जिन्होंने उसकी बहन की ज़िंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया था। पिछले दिनों इलियन भाई की वालदा आई थी। हाथ मसलते उसने नई बात की जिस पर हादी ने उसे कड़े तेवरों से घूरा। आपा ने मना किया था बताने से, वरना मैं बता देती आपको। उसने हिम्मत का मुजाहरा किया। मुंसिफ शाह के बच्चों को भी लाई थी। उस दिन के बाद वो कुछ ज़्यादा ही चुप और उदास रहने लगी। उन बच्चों को सीढ़ी बनाकर वो लोग मेरी बहन के जहन से खेल रहे हैं और मैं इस बात से अनजान ही रहा। हाओ, आपको नहीं लगता कि आप आपा के साथ आरिफ भाई, इलियन भाई के साथ ज्यादती कर रहे हैं? बड़ों के किए की सज़ा बच्चों को नहीं दी जाती। बेशक आप हवेली वालों को माफ़ मत करें, लेकिन इलियन भाई और आरिफ भाई को नाहक सज़ा मत दें। वो दोनों बहुत मुखलिस हैं आप लोगों के साथ। चलें, आप उन दोनों के बारे में मत सोचें, आपा के बारे में सोचें कि वो क्या चाहती हैं। वो औरत हैं, उनका भी दिल करता है, उनका भी घर हो, शोहर हो, बच्चे, सब कुछ हो। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो बच्चे मुंसिफ शाह के हो जाएं तो? उसके हाथ पर अपना हाथ रख के हादी की सोचों पर लगी गिरहें खोलने की अदना सी कोशिश की गई। सारी उम्र दुखों में गुजार दी, अब अगर इस उम्र में वो कुछ सुख पाना चाहती हैं तो आप उनकी राह में रुकावट मत बने। बहुत बुरा किया है उन्होंने, मेरी बहन को उसके अपने लायक भी नहीं छोड़ा। वो शख्स मर भी गया है, लेकिन तब भी उसने मेरी बहन की जान नहीं छोड़ी। वो बहुत मोहब्बत करते थे आपा से। ऐसी तरफदारी पर उसे फिर से कड़ी घूरी का सामना करना पड़ा। लानत ऐसी मोहब्बत पर जिसने मेरी बहन को रुसवा किया और उस जहन्नुम की आग में झोंक दिया। तनफन करता कमरे से तो क्या घर से ही निकल गया। एक लम्हे के लिए किताब की वर्क गर्दानी छोड़कर वलीद साहब हादी की जानिब मतवज्जा हुए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन इन तमाम उलझनों से निकल आए तो फैसले का इख्तियार अपने हाथ में लेने की बजाय फैसला उन पर छोड़ना चाहिए था। इस फैसले के हवाले से मैंने उन पर कोई जबर नहीं किया। रियली? वलीद साहब का अंदाज उसे अपना तमस्खर उड़ाता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा था कि मैंने उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला लिया है, वो भी यही चाहती होंगी। अगर फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होता तो क्या वो इस हाल में होती?
हादी कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था मगर चुप हो गया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तुम्हारी बहन की ज़ुबानी सारी हकीकत तुम्हारे सामने आ चुकी है। जो कुछ तुमने मुझे बताया उन सब बातों में मेरे लिए हैरत का मुकाम ये रहा कि अगर तुम्हारी बहन की सच्चाई जानकर भी इलियोन ने उसे अपना नाम दिया है तो वो तुम्हारी बहन के साथ मुखलिस है। इसीलिए तो तुम्हारी बहन उसकी संगत में मुतमईन रही, और अब जब तुमने खुला की बात की है तो नतीजा तुम्हारे सामने है। वो कुछ ना कह सका, बस खामोश रहा। तुम ठंडे दिमाग से सोचो और फिर मुझे बताओ, इस सारे अमल में मुंसिफ शाह, इलियोन की फैमिली और आरिफ कहाँ कसूरवार हैं? अगर तो तुम्हें वो कसूरवार लगते हैं तो जो फैसला तुमने लिया है वो ठीक होगा। यहीं पर आकर तो हमेशा उसका दिल डामाडोल हो जाता। क्या कसूर था उनका कि वो उस ख़ानदान का हिस्सा थे जिस ख़ानदान ने उन्हें तबाह कर दिया? ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना मेरा दिल गवारा नहीं करता। अपने दिल का ना सोचो, अपनी बहन का सोचो कि वो क्या चाहती है। अनजाने में अगर वो मुंसिफ शाह का अक्स उसके भाई में तलाश करके मुतमईन रहने लगी है तो मेरे ख्याल से कुछ बुरा नहीं है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कोई ना कोई जवाज़ ढूंढना ही पड़ता है। अगर मुंसिफ शाह के बच्चे, उसका भाई तुम्हारी बहन के जीने का जवाज़ बन रहे हैं तो तुम बीच में मत पड़ो। अपनी बहन को भी ज़िंदगी से खुशी के कुछ पल कुशीद कर लेने दो। थोड़ा सा ज़र्फ़ पड़ा कर लो, अपनी बहन के दिली सुकून की खातिर भूल जाओ सब कुछ, इसी में बेहतरी है। वलीद साहब के समझाने बुझाने पर कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती पर पड़ी गर्द अब कम होने लगी थी। औरत कभी भी उस मर्द को नहीं छोड़ती जो हमेशा उसके लिए घनी छाँव बना रहे, जो उसे ज़माने के सर्दो गर्म से बचाए। इसीलिए वो तुम्हारे फ़ैसले पर नाखुश है। हाँ, उसे फ़ैसला बदलना था, सिर्फ़ अपनी बहन के लिए, उसके ज़हनी सुकून के लिए। मैं उसको देखती हूँ तो मुझे इस रुए ज़मीन पर उससे बावफा, पुरखलूस और मोहब्बत निभाने वाला मर्द कोई और लगता ही नहीं। लेकिन जब मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे उसके सामने अपना आप कमतर लगता है। मैं उसके लायक नहीं हूँ। उसे तो कोई उस जैसी ही नेक औरत मिलनी चाहिए। मैं उसके साथ रही तो यही बातें मुझे सुकून से रहने नहीं देंगी। इसीलिए मैंने उसे खाली हाथ लौटा दिया। गैर मरे नुक्ते पर नज़रें जमाए महरमा से मुखातिब थी, लेकिन यही बात हादी की समातों तक भी रसाई पा गई, जो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा उसी से बात करने आया था। गलत किया है आपने, बहुत गलत। जिस अजियत से खुद गुजरी हैं वही अजियत आपने उन्हें भी दी। यही बात तो मुझे बेचैन किए रखती है कि नाहक वो बेचारा हमारी जंग में पीसा जा रहा है। इससे पहले कि मज़ीद वो कुछ कहती, दरवाज़ा नॉक किए जाने पर वो दोनों दरवाजे की सिमत मतवज्जा हुई जहाँ हादी खड़ा था। एक नज़र दोनों पर डाली, फिर महरमा को जाने का इशारा करते तदहीर के पास चला आया। मैंने खुला का केस वापस ले लिया है। पुश्त पर हाथ बांधे पुरसकून अंदाज अपनाए हुए था। ये जहर का घूंट वो सिर्फ अपनी बहन के लिए ही पी रहा था, वरना अभी उसमें एक गैरत थी कि अपनी बहन को उन लोगों में ना जाने देता। मज़ीद आपका जो फ़ैसला होगा मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। आप सोचने के लिए वक्त लेना चाहें तो ले सकती हैं। अपनी बात उस तक पहुँचाए वो रुका नहीं था और तदहीर को लगा कि वो जबरन उसके लिए ऐसा फ़ैसला ले रहा है। क्या करती, एक तरफ भाई था तो दूसरी तरफ वो ज़िद्दी लड़का। किसकी मानती? बहरहाल अपने भाई के दिल की बात जानकर भी उसने खामोशी की चादर ओढ़ ली। फिर यूँ हुआ, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो चुके थे। मुस्तफ़ा और दानिया के 2 बेटे थे, मुर्तजिज़ और अरहम। आरिफ की एक बेटी रुमान फ़ातिमा और एक बेटा ज़ारिब था। हादी और महरमा की एक ही इकलौती बेटी माहरुख थी। रह गए इशाल और शांजिल, तो अल्लाह ने भी उनकी खूब जोड़ी मिलाई थी। इशाल की वैसी ही शरारतें और कारनामे थे। अल्लाह ने उनको एक खूबसूरत सी बेटी से नवाजा जिसका नाम फ़िज़ा बेगम ने शहरज़ाद ही रखा। राफ़े और राफ़े की देखभाल भी इशाल की ज़िम्मेदारी थी और वह फ़िज़ा बेगम के साथ मिलकर इस ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से निभा रही थी। इलियोन वो आज भी उसी के इंतज़ार में था। दानियाल डॉक्टर मिनाल को रुखसत करवाए कनाडा ले जा चुका था और उनकी भी खामोश प्रेम कहानी मुकम्मल हो गई। 4 साल का वक्त रेंगता रेंगता गुजरता जा रहा था। उसके हाथ में ये चौथा कार्ड मौजूद था। उसने कार्ड खोला जिस पर हमेशा की तरह बहुत ही अकीदत और मोहब्बत और एहतराम से उसका नाम लिखा था। उसकी नासबूर निगाहें इलियोन के हाथों से लिखे उन अनमोल मोतियों की तरह पिरोए लफ्ज़ों पर भटक रही थीं। मेरी अकीदत की मोहब्बत, तदहीर मुंसिफ को मेरा एहतराम भरा सलाम। 42वीं सालगिरह की एक नई रोशन सुबह का आगाज़ मुबारक हो। आज भी मुंतज़िर हूँ। वो आज भी उसका इंतज़ार कर रहा था कि शायद वो उसका इंतज़ार ख़त्म कर दे। हमेशा की तरह नए लफ्ज़ों का जाल बिछाने लगा था और हर बार ये लफ्ज़ नए और अनोखे होते जिन्हें वो बहुत तवज्जो से पढ़ती। एक छोटी सी नज़्म आपके नाम। कभी यूं जो हो किसी दिन अगर, कभी तू मुझे सरे राह मिले, मैं 1000 लम्हों को खींच कर ये जो चलता वक्त है बांध दूँ। ये जो गर्दिशें हैं ज़मीन की, उसी एक लम्हे पे रुकी रहें।
میں تکا کروں تجھے جذب سے، یوں ہی پیار سے، یوں ہی عشق سے، تیری ہر ادا کو سمیٹ لوں، میں حصار جاں میں سجا رکھوں، نہ تو کہہ سکے نہ میں کہہ سکوں، تو جو پاس ہو تو میں جی سکوں، تو جو دور ہو نہ جیا کروں، کبھی یوں جو ہو کسی دن اگر میرے ہم سفر تو جو نہ ملے، میں ہزار دھڑکنوں کو کھینچ کر یہ جو چلتا دل ہے باندھ دوں، یہ جو سلسلے ہیں سانس کے تیری دوری میں ہی ہار دوں، تو جو پاس ہو تو میں جی سکوں، تو جو دور ہو نہ جیا کروں۔ فقط آپ کا ایک عقیدت مند۔ یہ لڑکا باز نہیں آئے گا اپنی ضد اور اپنی حرکتوں سے، ساری زندگی تباہ کر ڈالی اس نے۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ رات کو ہادی کی طرف سے ملنے والے سندیسے نے ایک پل کو اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ یا تو الیون کو قبول کریں یا پھر چھوڑ دیں۔ یوں 4 سالوں سے اس رشتے کو بیچ میں لٹکا رکھا ہے۔ وہ بہت ضدی ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ اپنی بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ آپ کی بھی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی فیصلہ لیں، وہ فیصلہ جس پر آپ کا دل اب مطمئن ہو اور وہ بھی خوش ہو۔ ہادی کی رضامندی پر فیصلہ تو وہ رات کو ہی لے چکی تھی۔ اس نے کمر پر جھولتے ساڑی کے پلو کو دائیں کندھے پر آگے گرایا، پہلے سے موجود 3 کارڈز پر یہ چوتھا کارڈ بھی رکھ دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، سامنے ہی 18 سالہ مرزا عبدالہادی ہاتھ میں فٹ بال لیے 4 سالہ ماروخ کو تنگ کرتے ہاتھ سے فٹ بال زمین پر اوپر نیچے اچھالتا اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ بھائی کو بولے مجھے بھی کھیلنے دیں۔ تطہیر کو آتے دیکھ کر پنک فراک میں کرلی بالوں کا جوڑا بنائے، سر پر ان گنت ہیئر پنس کی بھرمار کیے، مرزا ہادی کی شکایت لگاتے اس سے فٹ بال چھیننے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ روح افزا صاحبہ، فٹ بال پکڑ لیا تو آپ کا، مسکراتے ہوئے اس کا خود سے رکھے گئے نام سے چڑھا رہا تھا۔ مرزا ہادی، کتنی بار کہا ہے گھر میں مت کھیلا کرو، لان میں جا کر کھیلو، یہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے، اور یہ تم صبح صبح ہی شروع ہو گئے۔ کچن سے نکلتی مہرو نے عبدالہادی کو منع کیا، جو کئی اس کے من پسند شو پیس توڑ چکا تھا۔ بچوں، صبح صبح نہیں، 10 بج چکے ہیں اور میں تو باہر ہی جا رہا تھا، مگر یہ نٹکھٹ روح افزا میرا راستہ روک گئی۔ مرزا ہادی کے جواب پر تطہیر سر جھٹکتے ہال کے دروازے کی جانب بڑھی کہ ان کی نوک جھونک ایسے ہی چلنے والی تھی۔ راحت جان، آپ کہاں چل دی؟ ایک دم سے فٹ بال بغل میں دبائے ماربل کے فرش پر سلپ مارتے تطہیر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مرزا بخش اور ان کی بیوی کی وفات کے بعد عبدالہادی کو تطہیر اپنے پاس لے آئی تھی۔ اب 18 سال کا ہو چکا تھا اور تطہیر سے اونچا قد کاٹ نکال لیا، چہرے پر ہلکی سی داڑھی مونچھیں بھی آ چکی تھیں۔ اسلام آباد جا رہی ہوں، مسکرا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال درست کرتے جواب دے کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ مہرو کی جانب متوجہ ہو گیا جو ماروخ اور اس کے لیے ملک شیک لیے ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ تطہیر انیکسی کی جانب بڑھی جہاں اینی اور فرید کی چھوٹی سی فیملی رہتی تھی۔ اینی ڈاکٹر بن چکی تھی جبکہ فرید سپر سٹور چلا رہا تھا۔ ان کی شادی باقاعدہ تطہیر کی پسند اور دونوں کی رضامندی پر ہی ہوئی تھی۔ صبح صبح کیا شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ میٹرک میں فیل ہو گئے ہیں موصوف، انگلش میں تیسری بار سپلی آئی ہے۔ فرید کا رزلٹ کارڈ تطہیر کے سامنے لہراتے اینی کا رو دینے کا دل چاہ رہا تھا، اور جس کی سپلی تھی وہ ایسے جیسے عام سی بات ہو۔ مجھ سے نہیں یہ پڑھائی وڑھائی ہوتی، تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتا ہوں، یہی بہت ہے میرے لیے، گزارا ہو رہا ہے نا۔ کیوں تم اس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ نہیں پڑھنا چاہتا تو ضد مت کرو نا، سپر سٹور چلانے کے لیے جتنی پڑھائی ضروری ہوتی ہے وہ ہے اس کے پاس۔ تطہیر نے فرید کی طرفداری کرتے اینی کو خاموش کروا دیا۔ یہی سب ہو رہا تھا ان کی لائف میں۔ آج اسے چھٹی تھی تو وہ خود اینی کو ہاسپٹل چھوڑ کر تطہیر کو لیے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ قبر پر سوکھے خشک گلاب اکٹھے کیے، الگ سے سمیٹ کر تازہ مہکتے پھولوں سے شہرزاد اور منصف احمد کی قبر کو سجا دیا۔ آنکھوں میں ادھوری محبت ہچکولے لینے لگی۔ کئی پل اس کی قبر پر گزارے، دل کا اضطراب کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ آپ نے اپنے بھائی کو میرے پیچھے لگا کر اچھا نہیں کیا۔ ہاں، وہ آپ کی جگہ نہیں لے سکتا، آپ کی کمی پوری نہیں کر سکتا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی محبت میں آپ کی محبت جھلکتی نظر آتی ہے، اور شاید وہ مجھے بے بس کر چکا ہے۔ اس کا ہاتھ قبر کی مٹی پر حرکت کرتے اسے محسوس کر رہا تھا۔ آج بتانے آئی ہوں کہ آپ کی بات کا مان رکھتے اس کا ساتھ قبول کرنے لگی ہوں کہ یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ آنکھوں کی نمی پونچھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی،
یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ آج ہم دار پر کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے۔ اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے، نہ وہ منزل ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملے۔ ہارے قدموں سے محبوب کے آشیانے سے نکل پڑی۔ گاڑی چلاتے فرید نے ایک نظر ساتھ بیٹھی نقاب میں چھپی غزل کو دیکھا۔ 4 سال ہو چکے تھے وہ ہر ماہ آتی اور اداس دل لیے واپس لوٹ جاتی۔ وہ باہر کے نظاروں میں کھوئی تھی کہ اچانک سے ہی ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ گاڑی روکو فرید۔ کیا ہوا؟ گاڑی روکو۔ فرید نے گاڑی روک دی۔ تطہیر نے دروازے کا شیشہ نیچے کیے سر باہر نکال کر پیچھے رہ جانے والے منظر کو دیکھا۔ ہاں وہی تھا جو اب 32 سالہ بھرپور مرد بن چکا تھا۔ آنکھوں پر احمد جیسی ہی بغیر فریم کے شیشوں والی نظر کی اینک لگائے، الجھے بکھرے بال ماتھے پر گرے، کندھوں پر کریم کلر کی شال لیے اپنے خیال کی بستی میں گم چل رہا تھا۔ فرید میں آتی ہوں۔ فرید کو بتائے گاڑی سے باہر نکلی، ارد گرد دیکھتے روڈ کراس کرتی اسی کی طرف بڑھی اور اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے مطمئن تھی۔ یوں اپنے ساتھ نسوانی وجود کے قدموں کو دیکھ کر وہ رکا اور اس کی سمت دیکھا، نقاب سے جھانکتی ہیزل گرین آنکھیں۔ کیا ہوا؟ میرا ساتھ چلنا اچھا نہیں لگا؟ کتنے عرصے بعد یہ آواز سننے کو ملی جس پر الیون کا تن من سرشار ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ 4 سال بعد دیکھ رہے ہو مجھے، پھر بھی پہچان لیا۔ اس کی آنکھیں بے مثال تھیں، نہ جھٹک سکا وہ خیال تھی، میرے دل کے اندر اتر گئی، چمٹ گئی وبال تھی۔ الیون کے لفظوں پر نقاب میں چھپے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ تمہارے یار من کی قبر پر گئی تھی۔ جانتا ہوں 1 ماہ میں 2 بار آتی ہیں آپ۔ تم بہت ضدی ہو۔ کیا جائے، کسی کی صحبت کا اثر ہے۔ آپ اپنی بات پر قائم ہیں اور میں اپنی بات پر۔ پشت پر ہاتھ باندھے چھوٹے چھوٹے قدم لیے اس کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک سے تطہیر کے قدم تھمے۔ الیون نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا اس مختصر سی ملاقات میں چند قدموں کا ساتھ بھی نہیں بخشیں گی؟ شکوہ خود بخود زبان پر آ گیا۔ اگر میں تمہارے ساتھ ان چند قدموں کی بجائے لمبی مسافت طے کرنا چاہوں تو؟ اسے یوں ایک دم سے چپ سادھ لینے پر وہ مسکرا دی۔ بہت مشکلوں سے میں نے اپنے دل کو سنبھالا ہے، بار بار میری ذات کا تماشا مت بنایا کریں۔ میں نے غموں کے دروازے بند کر کے خوشیوں کے دروازے کو وا کر دیا ہے، وہ خوشیاں جو کئی سالوں سے میرے در پر وقتاً فوقتاً دستک دیتی رہیں۔ اب میں ان خوشیوں کا خیر مقدم چاہتی ہوں اور اس میں مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ حیرت و بے یقینی ابھی اس کو اپنے حصار میں جکڑے ہوئے تھی۔ تو کیا اس کے انتظار کی مدت ختم ہو گئی تھی؟ اس دن کا انتظار کروں گی جب تم سب کی موجودگی میں مجھے لینے آؤ گے۔ اس بات پر ابھی الیون سنبھلا بھی نہ تھا کہ وہ اس سے دور بھی جا چکی تھی۔ وہ بے یقینی کی حد پر کھڑا اسے گاڑی میں بیٹھے دیکھتا رہا۔ اپنی عمر پوری کیے نواب شاہ اور شاہ بی بی تو چل بسے، اب گھر کے بڑے ہونے کا شرف رضا شاہ کو ہی ملا تھا۔ وہی خاندان کے فیصلے لیتے اور کرتے، جہاں ان کے دل میں پچھتاوے تھے، کچھ نادانیاں غلطیاں سرزد ہوئیں، ان غلطیوں سے سیکھ بھی لیا، اس لیے مزید وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ منصف شاہ کے بعد وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی ان سے دور ہو جائے۔ اس کی خوشی کے لیے حویلی کی بیٹی شین پھوپھو، دونوں بہویں فضا بیگم اور ماجدہ بیگم، سبھی بچے تطہیر کو لینے کے لیے موجود تھے۔ رضا شاہ نے ایک بار پھر سے اپنے بڑوں کے کیے کی معافی مانگتے تطہیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تطہیر کی سبھی بچیاں جن کی شادیاں ہادی کے توسط سے اچھے گھرانوں میں ہو چکی تھیں، وہ سب تطہیر کی خوشی میں موجود تھیں۔ گیتی لوگ بھی آئی تھیں کہ اب تو گیتی بھی 19 سال کی ہو چکی تھی، اور آمنہ بی بی جو ہادی کی لاڈلی تھی، اسے نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے ہادی نے بہت محنت کی، اور آج وہ ہادی کی سرپرستی میں رہتے دوسری بچیوں کے ساتھ اسلام آباد ہادی کے شیلٹر ہوم میں ہی رہتی تھی۔ لگاری ہاؤس ایسے جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی ہو، سبھی خوش تھے۔ پلیز آپا، اتنا حق تو آپ کا بنتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو دیکھ سکیں۔ اشال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے محبت سے کہا۔ تم لوگوں کی محبت قابل قدر ہے، لیکن میں اس بھاری لباس میں کمفرٹیبل نہیں رہوں گی۔ اس کی بات پر سبھی چپ کر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی سوٹ پہن لیں، ہمیں آپ ہر حال میں قبول ہیں۔ انہوں نے ہار مان لی اور سبھی کمرے سے چلی گئیں۔ وہ الماری سے اپنی سادہ سی شفون کی ساڑی لیے تیار ہونے چلی گئی۔ مہرو نے اس کا لائٹ سا میک اپ کیا اور ابھی اس کی ساڑی کی فال سیٹ کر ہی رہی تھی کہ اسی وقت مرزا عبدالہادی کمرے میں داخل ہوا، جس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ عبدالہادی معروف کدھر ہے؟ اسے یوں اکیلے آتے دیکھ کر مہرمہ کا فکر کرنا بنتا تھا، کیونکہ ایک پل بھی تو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اپنے ابا حضور کی گود میں چڑھی کھا رہی ہے ان کا دماغ۔ وہ اداس چہرہ لیے تطہیر کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اسے باہوں کے حصار میں لیے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا گیا۔ اداس ہو؟ سنگھار میں اس کے آئینے میں اپنے ساتھ عبدالہادی کے ابھرتے عکس کو دیکھنے لگی۔ دیکھو عبدالہادی، میں تمہاری ساری ڈرامے بازی سمجھتی ہوں، آپا کو رلانے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ جاؤ یہاں سے۔
बनी संवरी मेहरू थोड़े गुस्से से बोली। राहत जान, आप चली जाएंगी तो मेरा कौन ख्याल रखेगा? फिक्र मत करो, मेहरू है ना, अम्मा है, हादी है, फरीद, ऐनी सब हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारी लाडली रूह अफ़ज़ा भी तो है ना। वो मुस्कुरा दी। रूह अफ़ज़ा मेरा ख्याल रखेगी? नामुमकिन, बल्कि शहजादियों की तरह मुझसे अपना ख्याल रखवाती है। मुंह बसोरते हुए नाक चढ़ाकर बोला। वैसे राहत जहाँ, एक बात कहूँ? हाँ कहो। सबकी शादियाँ हो गई तो तुम्हें किस बात का गम? अब की बार मेहरू ने तेवरी चढ़ाकर मुदाखलत की। यही तो गम है, राहत जान की भी रुखसती होने लगी है। मुझे हमेशा इन्होंने बच्चों आपके लारे दिए कि मेहरू तुम्हारी दुल्हन बनेगी, मगर नहीं राहत जान, आपने इन्हें हादी भैया की दुल्हन बना दिया। दानिया आपी को खान साहब ले उड़े, बाकी मैं और गेती ही बचे हैं। चेहरे पर ज़माने भर की मस्कीनियत तारी किए सर खुजाते बड़ी मासूमियत से बोला कि उसकी उदासी पर मेहरू का कहकहा निकला, जबकि ततहीर को तो गुस्सा ही आ गया। रुक तू, अभी तेरी शादी करवाती हूँ। उसका हिसार हटाए पलटी इससे पहले कि ततहीर का हाथ अपने नए खुस्से की तरफ बढ़ते उसकी दुर्गत बनाता, मिर्ज़ा अब्दुल हादी आगे बढ़ते उसे सामने से अपने हिसार में जकड़े उसकी कमर पर बाजू बांध चुका था। राहत जान बस आपका आखिरी बार गुस्सा देखना चाहता था, इसीलिए ऐसा कहा। फिर कहाँ ऐसे लाड देखने को मिला करेंगे। अपनी आंखों में उमड़ती नमी को पीछे धकेलने लगा। मेहरू अब्दुल की उदास शक्ल देखकर उदास हुई। खुद ब खुद ही नमी आंखों में आ ठहरी। उसकी ततहीर से दिली वाबस्तगी और मोहब्बत को सभी जानते थे। सुधर जा तो किसी दिन मेरे से कुट खाएगा, पागल ना हो तो। मुझे लगता है तुम गेती को पसंद करने लगे हो। अपनी उम्र देखो, 19 साल के हो और अभी से आशिकी माशूकी में पड़ने लगा। मैं बता रही हूँ मिर्ज़ा अब्दुल हादी, पढ़ लिख कर हक हलाल की कमाने लायक हो जाओ तो कर दूंगी गेती से शादी, लेकिन अभी मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना, वरना ऐसी फेंटी लगाऊंगी कि कब्र में लेटे उस्ताद जी और उस्तानी जी भी तड़प उठेंगे। उसकी कमर सहलाते प्यार भरी धौंस जमाई। अच्छा ठीक है, नहीं देखता आपकी बच्ची की तरफ। भाई हादी ने पैगाम भिजवाया है कि आप लोग जल्दी आ जाएं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। एक झटके से ततहीर से पीछे हटा और उसकी तरफ देखे बगैर चला गया। वो नहीं चाहता था कि ततहीर उसकी उदास सूरत देखकर उदास हो, झल्ला ना हो तो। ततहीर ने सर झटका और आईने की जानिब मुड़ी। मेहरू ने बेड से स्याह शाल उठाकर ततहीर की तरफ बढ़ाई। आपा, शाल। मेहरू के हाथ से मुंसिफ शाह की शाल लिए उसकी महक को लंबा सांस लेकर अपनी सांसों के जरिए अंदर उतारा। मैं आज तुम्हें दिल से कबूल करती हूँ। तुम तन पर हुक्मरानी कर सकते हो, लेकिन मेरा मन, मेरी रूह सिर्फ मुंसिफ की ही है। उसकी तकसीम मुझे गवारा नहीं, और ना ही मैं कभी ये तकसीम करूँगी। दिल में खुद से मुखातिब हुए कंधों पर मुंसिफ शाह की महकती मर्दाना शाल ओढ़ी। कुछ जुमले आज भी कानों में गूंजते थे। इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब मेरी मोहब्बत उन्हें मुझ तक लाएगी और मेरी मोहब्बत की पाकीज़गी उन्हें अपनी चादर में छुपाए पहले जैसी ततहीर बना देगी। चाहे मेरे मरने के बाद ही सही, लेकिन मुझे उम्मीद है वो मुझ तक ज़रूर आएंगी। तुम मुझसे बिछड़ कर भी मुझ में ही रहते हो और हमेशा मुझ में ही जिंदा रहोगे। होले से बड़बड़ाते, आंख से टपकता आंसू उंगली की पोर पर लेते उसे झटका। कुछ देर तक हमारे लोग उसे लेने के लिए आ चुकी थी। सबकी संगत में बाहर चली आई। दिल में एहसास कमतरी फिर भी था कि वह जवान खूबरू और ये ढलती उम्र, बेजोड़ सा रिश्ता। फिज़ा बेगम तो कई सानिया उसके चेहरे को हाथों के प्याले में थामे मोहब्बत से देखती रहीं। मुंसिफ की याद शिद्दत से आई। कितनी मोहब्बत थी उसे इस चेहरे से। उन्होंने मोहब्बत भरा ममता का लम्स ततहीर की आंखों पर छोड़ा। ये वो चेहरा है जिसे मेरे अहमद को अकीदत थी। हाथों के प्याले में थामा ततहीर का चेहरा देखते हलावत भरे लहजे में गोया हुई। माजी को भूलकर अपने हाल में जीना और मुस्तकबिल का सोचना। शाफे और राफे तुम्हारे बच्चे हैं। ये बच्चे तुम्हारी अमानत हैं जिसे शहरजाद ने तुम्हें सौंपने का कहा था, और आज मैं तुम्हें दोनों बच्चे सौंप रही हूँ, क्योंकि तुम ही इनकी माँ हो, तुम ही इनकी देखभाल कर सकती हो। आज वो शहरजाद की कर्जदार हो गई थी जिसने अपना कहा साबित भी किया था। उसके माथे पर बोसा दिए फिज़ा बेगम पीछे हटते आंखों की नमी साफ करने लगी। सभी छोटी सी उस तकरीब में खुश थे। आज कितने अरसे बाद वो चारों दोस्त इकट्ठे हुए थे। हाँ, फुर्सत के लम्हों में हादी को आरिफ और इलियोन की अच्छाई का मौतरफ होना ही पड़ा। वो हार गया था अपनी बेजा नफरत और उनकी मोहब्बत और खलूस के आगे। अपनी सोचों को झटकते उन तीनों की जानिब मतवज्जा हुआ जहाँ मुस्तफ़ा और आरिफ उसका दिमाग चाट रहे थे। SSP साहब, क्या आप मुँह में दही जमाए खड़े हैं? आप भी तो कुछ अर्ज़ कीजिए। चला कटा अंदाज जिस पर मुस्तफ़ा और आरिफ हंस दिए। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि मुझे अपनी बहन की कोई फ़िक्र नहीं, बस तुम अपना ख़ास ख्याल रखना। मेरी हमदर्दी हमेशा तुम्हारे साथ है। इलियोन का कंधा थपकते ज़िंदगी में पहली बार हादी ने कुछ ऐसी शौक सी बात की जिस पर सभी हंस रहे थे, और शायद पहली बार हादी के लबों पर मुस्कान लहराई थी जिसने महरमा की दिल की दुनिया फिर से ज़ेर कर दी। हाँ, उस गुज़रे वक्त में वो महरमा से मोहब्बत करने लगा था जिसका इजहार तो उसने कभी ना किया, मगर उसकी फ़िक्र और तवज्जो का अंदाज़ ही उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर कर देता। महरमा के लिए यही बहुत था।
लो मुस्कान छू गई हादी के होंठों को। आरिफ ने कहा और ये मबहम बात वो तीनों दोस्त ही समझकर कहकहा लगा गए। इस कहकहे की गूंज हमाइल की समाअतों में उतरी तो आरिफ की जानिब देखा। आज कितने अरसे बाद वो उसे मुस्कुराता हुआ देख रही थी, वरना उसकी खुशियां तबाह करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, पहली बार उसने कोई जज्बातीपन ना दिखाया और अकल से काम लेते हुए वो शाह हाउस नहीं गई थी, बल्कि हवेली में ही रही। उसे उम्मीद थी कि जो नादानियाँ और गलतियों से सरजद हो चुकी हैं उन्हें सुधार लेगी। कठिन मरहला था लेकिन नामुमकिन नहीं। वो आरिफ को खोने से डरने लगी थी, इसीलिए ना गई। गुजरते वक्त में आरिफ का रवैया उसके साथ ना तो इतना अच्छा था और ना ही इतना बुरा। बस ये था कि पहले जैसी हमाइल की फ़िक्र करना छोड़ चुका था। हाँ, फिर मोहब्बत अपनी नाकदरी करने वालों को ऐसी ही सज़ा देती है। आरिफ की मोहब्बत की नाकदरी करके बहुत घाटे का सौदा कर बैठी थी। अब उसके साथ होने पर ही खुश थी। खुशी के लम्हे पलके झपकते ही गुजर भी गए और वो अपने भाई के घर से हवेली या शाह हाउस जाने की बजाय मुंसिफ के घर कराची में ही आई। कमरे पर सरसरी सी नज़र दौड़ाई। सादा मगर खूबसूरत सा कमरा था। बेड के सामने वाल पर शहरजाद और मुंसिफ शाह की एनलार्ज ब्राइडल तस्वीर थी। कई सानिये वो तस्वीर को देखती रह गई। मुंसिफ शाह और शहरजाद एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे के साथ कितने मुकम्मल थे। शहरजाद की मोहब्बत कितनी खालिस थी, जिसमें ना तो हसद था और ना ही कदूरत। आंखों के किनारे उतरती नमी को उंगली से साफ किया। उसे यूँ लगा जैसे उस बेजान तस्वीर में भी उसे मुंसिफ की आंखें कुछ प्याम दे रही हों, खुशी का प्याम। लेकिन शहरजाद की आंखें ऐसे जैसे अपने शोहर की अज़ियत का उससे शिकवा कर रही हों। ए प्यारी लड़की, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। हाँ, तुम इस लायक थी कि तुम ही मुंसिफ शाह की शरीके हयात बनती। वो दिल में मुखातिब हुई। उसके दिए गए प्यारे तोहफ़ों का सोचकर वो मुस्कुरा दी। मुझे अपना साथ बख्शने के लिए शुक्रिया। अकब से उभरती इलियून की आवाज़ पर वो पलटी। न जाने वो कब दबे कदमों कमरे में दाखिल हुआ, वो जान ही ना पाई। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपने मुझे तवील इंतज़ार की अज़ियत से बचा लिया। उसके कंधों पर पड़ी मुंसिफ की उसी शाल को पुरमुसरत अंदाज में देखते हुए बोला। ततहीर उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस कर चुकी थी। इलियून ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जिसे वो बगैर किसी पसो पेश के थाम गई। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया। उसकी तारीफ़ पर वो दिल से मुस्कुराई। आप कुछ नहीं कहेंगी? कहने को कुछ है ही नहीं मेरे पास। हाथ छुड़वाए अलमारी से अपना आरामदेह सूट निकालकर बदलने चली गई। तब तक दोनों बच्चे भी आ चुके थे। आज से तुम दोनों यहीं मेरे पास रहोगे, प्यार भरे अंदाज में कहती दोनों को बेड पर लिए चली आई। आप मेरे हवाले से हमेशा सफाक ही रही हैं। उसे घूरने लगा, जिसकी माँ ने इस बात को नज़रअंदाज किए वो बच्चों के लिए सोने के लिए लेट चुकी थी। उसकी अपने वक्त पर आंख खुल चुकी थी। वो उठ बैठा, दाएं जानिब देखा, बच्चों के साथ लेटी ततहीर को, जो नींद की वादियों में गर्क थे। अपने कमरे में एक नहीं 3 नफूस का इजाफा उसके लिए बाइसे मुसर्रत था। ततहीर, ततहीर, हाथ बढ़ाए उसका कंधा हिलाया। वह मुश्किल खुलती आंखों से इलियून की जानिब देखा। उठें, अभी तो आंख लगी थी, इतनी जल्दी सुबह हो गई? सुबह नहीं, फजर की अजान का वक्त हुआ चाहता है, उठ जाएं। तो क्या मैंने अजान देनी है? तंग मत करो, सुकून से सो जाओ। आइंदा तुम्हारी यही हालत रही तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाना। मैं अपनी नींद में कोई खलल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कनूदगी में डूबी बेजारियत भरी आवाज़। वो सुबह देर तक सोने की आदी थी, अब इतनी सुबह उठना उसकी तबीयत में बेजारियत भर गया। उठ जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई तो नींद से भरी आंखें लिए कोहनी के बल उठ बैठी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये ज़रूरी बात सुबह भी हो सकती है, और अब आवाज़ मत निकालना। तुम्हारी वजह से बच्चों की नींद ख़राब हुई तो अभी के अभी ही तुम्हें उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूँगी। सुबह सुबह ऐसी बमबारी पर उसके 14 तबक रोशन हुए। सुबह होने में बड़ा वक्त है, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। उसकी तरफ से करवट बदलते कानों पर कुशन रख लिया। उठें, अपनी मुँह दिखाई का तोहफ़ा ले लें। उसकी अनोखी बात पर अब के झट से उसकी आंखें खुली। हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया और झंझलाए हुए अंदाज में उठ बैठी। उसे मुकाबिल के जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाने का खदशा लाहक हुआ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? एक तोहफे के लिए मेरी नींद हराम कर रहे हो, और तोहफ़ा रात को देना था। रात को तो मुंह से हवा तक ना निकाली, और अब सुबह सुबह तोहफ़ा। हाँ, ख़ास तोहफे ख़ास वक्त पर ही दिए जाते हैं, लेकिन मुझे अब नहीं चाहिए। मैं अभी जवान हूँ, मेरी कुछ हसरतें, कुछ तमन्नाएँ, कुछ ख्वाहिशें हैं, उनका कत्ल तो मत करें। मुस्कुराहट दबाए उसके उलझे बिखरे खड़े बालों को देखकर बोला, जिसकी हालत मुज़हका खैज़ लग रही थी। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, तुम्हारी भी हसरतें हैं, जो जवान हैं। मुझ जैसी बुढ़ी से तुम्हें क्या मिलेगा? ततहीर ने उलझे बालों को सीधा करते जूड़े की शक्ल दी। बहस बाद में करेंगे, अभी उठें। दूसरी तरफ से इलियोन बिस्तर से उतरा और उसकी जानिब आते उसे ज़बरदस्ती बिस्तर से निकाला। तकिए के पास पड़ा ततहीर का दुपट्टा उसके गले में उड़ाया। उसके जूता पहनते ही उसे लिए टेरेस पर चला आया।
10 मिनट तक यहीं रुकें, आप यहाँ से हिलेंगी भी नहीं जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। बेजारियत से हुंकारा भरा। तथीर की नींद तो वैसे भी उचाट हो चुकी थी, क्या करती। इलियन सफ़ेद शलवार सूट लिए वॉशरूम में अपना नाइट ड्रेस चेंज करने चला गया। वो कब से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो नहीं आया। क्या मुसीबत है, तारे गिनने के लिए छोड़ गया मुझे, खबती लड़का। उकता कर वो वापस अपने कमरे में आने का सोच ही रही थी कि पास कहीं से मस्जिद के लाउड स्पीकर से खुशी लहान मशहूर कुन आवाज़ बुलंद हुई, और जिस हस्ती का नाम लेकर बुलंद हुई ये अल्फाज और आवाज़ उसके कदमों को जकड़ गए। गैर इरादी तौर पर उसका हाथ अपने दुपट्टे की जानिब बढ़ा जो सर को ढांप चुका था। इलियन की आवाज़ में फजर की अजान कानों में रस घोलने लगी। मशहूर कुन अल्फाज और आवाज़ कानों के रस्ते दिल में उतरे, रूह को सुकून बख्शने लगे। वो दायां हाथ दिल पर रखे, आंखें बंद किए, सर ऊपर को उठाते उस बुलंद आवाज़, उस पुकार को महसूस करने लगी। कितने अरसे बाद ये आवाज़ कानों में गूंज रही थी। नहीं जानती थी उसके गाल आंसुओं से तर हो चुके हैं, और अब यक्के बाद दीगरे अजान की आवाज़ें गूंजने लगीं और फिर मद्दम होती चली गईं। अब हर सू सन्नाटा छा गया। कितनी देर वो उसी जाविये पर लफ्ज़ों में जकड़ी साकत खड़ी थी। उसे इलियन की आमद की भी खबर ना हुई जो अजान अदा किए वापस आ चुका था। कैसा लगा मुँह दिखाई का तोहफ़ा। कान के पास उभरती मध्यम सी सरगोशी उसे होश की दुनिया में लाई। वो संभली। उसे ये तिलिस्म टूटना कुछ अच्छा ना लगा। बहुत खूबसूरत और सबसे कीमती। शायद ही किसी ने मुँह दिखाई में अपनी बीवी को अजान जैसा कीमती तोहफ़ा दिया हो। उसके होंठों से खुद ब खुद ही ऐसे अल्फाज निकल गए, तो इसी खुशी में चले मेरी अमामत में नमाज अदा करें। नई बात फिर से चौंका गई। नम गाल साफ करते हैरान नज़रों से उसे देखते जा रही थी कि उसे मुंसिफ शाह तो नहीं मगर उस जैसा मर्द ज़रूर मिला था। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई हैं? चलें, वो इसरार कर रहा था। तुम पढ़ो, मैं बाद में पढ़ लूँगी। नज़रें चुराए उसे टाल कर उसकी साइड से गुजरने लगी कि वो उसकी कलाई थामे उसे रोक चुका था। इकट्ठी पढ़ेंगे। अरसा हुआ मैं उस राह कभी गई ही नहीं, तो इसरार मत करो। दामत से चोर लहजा फरार के रास्ते तलाश कर रहा था। तो आज चलिए उस राह। जितने गिले शिकवे हैं वो अल्लाह से कीजिए। जो नाराज़गी अल्लाह से बना रखी है उसे दूर कीजिए। कब तक ऐसा चलेगा? इलियन की बात दिल को बेचैन कर गई। उसका सामना करने का सोच कर ही उसकी टांगों में लर्जिश होने लगी, तो दिल बेहंगम धड़क उठा। वो मुझसे नाराज़ है, मुझे कबूल नहीं करेगा। वही तो है जो गुनाहगारों को अपनी रहमत में ले लेता है। दुनिया धुतकार सकती है मगर वो ज़ात नहीं। एक बार उसकी दरगाह चलें तो सही। उसने आपको कबूल ना किया तो कहिएगा। इलियन की बातें उसे अपने शिकंजे में जकड़ने लगीं। किस मुंह से जाऊं? वो क्या कहेगा कि सारी उम्र गुनाह की और आज माफ़ी मांगने चली आई। खुद सूली चढ़कर मासूम बच्चियों की इज्जत बचाना अगर गुनाह है तो कम अज़ कम मैं इस गुनाह को गुनाह नहीं मानता। जो हुआ किस्मत का खेल था। शायद आप इसीलिए वहाँ पहुँची कि मासूम बच्चियों को उस गलाजत से बचा सकें। चले आए, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। इलियन ने उसका हाथ थामा और कमरे में चला आया। शायद वो भी अपनी नाराज़गी भुलाना चाहती थी। जिस राह से भटकी उस राह पर फिर से चलना चाहती थी। अब अगर उसका हमसफ़र उसे उस राह भेज रहा था तो कैसे मना करती। इलियन जो जो कहता जा रहा था वो करती जा रही थी। जाए नमाज बिछाए उसने अपने आगे खड़े इलियन को देखा और नमाज के लिए खड़ी हो गई। कितने सालों बाद वो सजदे में गिरी थी कि अब तो दिल उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिल में सुकून उतरा तो आंसुओं के ज़रिए दिल का गुबार निकलने लगा। हाँ, गिरिया करते वो नमाज मुकम्मल नहीं कर पाई थी। आज उसकी ज़िंदगी की आखिरी कमी भी पूरी हो गई। वो पुरुम्मीद थी कि इलियन जैसा नेक हमसफ़र ज़रूर उसे अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। वो इलियन और बच्चों के साथ कराची वाले घर में खुश थी। बच्चे काफ़ी हद तक उससे मानूस हो चुके थे। बच्चों की ज़िद पर ही पूरे 1 माह बाद उनका इस्लामाबाद आना हुआ। एक रात के क़याम के बाद आज उन्हें वापस जाना था। इस वक्त वो शाफ़े और राफ़े को साथ लिए इलियन की हमराही में कब्रिस्तान आई थी। उसने अपना कहा सच कर दिखाया। इस बार वो अकेली नहीं बल्कि मुंसिफ शाह के लाडले के हमरा आई थी। बिछड़ के तुझसे सोचूं कि दिल कहाँ जाए, सहर उदास करे शाम रायगां जाए। ज़मीं बदर जो हुए हो तो मेरे हम सफ़रो, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमां जाए। तमाम शहर में फैली हुई है तन्हाई, ये दिल जवान सही लेकिन कहाँ कहाँ जाए। जलूं तो यूं कि अज़ल जगमगा उठे मुझसे, बुझूं तो यूं कि अबद तक मेरा धुआं जाए। अभी तो दिल से निकल कर ज़ुबां तक आए हैं, किसे खबर कि कहाँ तक ये दास्तां जाए। बिछड़ चला है तो मेरी दुआ भी लेता जा, वहाँ वहाँ मुझे पाए जहाँ जहाँ जाए। मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ यूँ मोहसिन, कि जैसे लुट के किसी बन से कारवां जाए। वो इलियन की संगत में मुतमईन थी। उसे उम्मीद थी कि अब के गमों का रेला उसकी तरफ रुख नहीं करेगा, क्योंकि उसका साहिबान उसके लिए घनी छाँव था।
جو ہر موسم میں اس کا ساتھ نبھاتے اسے اپنی محبت کی چھاؤں میں رکھنے والا تھا، جو اس کے لیے ایک دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، فائنلی ناول اپنے اختتام کو پہنچا اور اب باری آتی ہے اس کے ریویو کی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ٹائپنگ میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں، اور وہ یقیناً رائٹر خود نہیں لکھتی ہیں، کسی نہ کسی سے کروائی جاتی ہے، اور اتنا طویل ناول ہو تو غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، مسٹیک، لیکن پھر بھی بہت زیادہ غلطیاں تھیں۔ الفاظ ایسے ایسے الفاظ تھے جن کی مطلب مجھے معنی بھی نہیں پتہ، تلفظ تو دور کی بات ہے، مجھے ان کا معنی بھی نہیں پتہ۔ تو بہت ہی خالص گاڑی اردو لکھی گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ عام فہم زبان میں لکھنا چاہیے۔ یہ جو دوسری زبانوں کا تڑکا لگایا جاتا ہے نا کہانی کے اندر، جس کا پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ غلط بات ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے ایسے الفاظ تھے جن کا نہ تلفظ مجھے آتا تھا، نہ مجھے معنی سمجھ میں آتا تھا، تو وہ جملے کے حساب سے ہی جو ہے میں کچھ الفاظ میں تبدیل بھی کر دیتی تھی، کچھ میں ریڈنگ بھی کر جاتی تھی ایک فلو میں، تو مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو مکس زبان تھی، یعنی نہ اردو نہ پنجابی، اس نے مجھے بہت الجھایا۔ تطہیر کی والدہ جو تھیں، شاہ بی بی جو تھیں، ملازمائیں جو تھیں، وہ اردو پنجابی مکس کر کے جو ان کے ڈائیلاگ تھے، ان کے جملے تھے، انہوں نے مجھے بہت الجھایا، بہت اٹکایا۔ ریڈنگ کرتے کرتے میں اٹک جاتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جملہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ بہت یعنی اس کی وجہ سے پریشانی رہی۔ تو یا تو پنجابی صحیح پنجابی لکھ دیں یا پھر اردو ہی لکھ دیں۔ یہ جو مکس اردو اور پنجابی تھی نا، اس نے مجھے بہت تپایا قسم سے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہانی کے حوالے سے، تو کہانی اچھی تھی، کہانی کا پلاٹ بہت اچھا تھا اور بہت ہی اچھی دلچسپ کہانی تھی، لیکن کہانی کی طوالت نے جو ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو اثر ڈالا۔ تو طوالت ٹھیک ہے، ضروری بھی تھی کافی حد تک، کیونکہ ایک دم سے تو جادو کی چھڑی نہیں گھمائی جاتی کہ فوراً سے جھٹ پٹ کہہ دیا جائے یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا۔ اس حوالے سے تو میں جو ریسنٹ رائٹرز ہیں، ینگ رائٹرز ہیں، لکھتی ہیں جھٹ پٹ سے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، مطلب باتوں میں ہی ختم کر دیتے ہیں، کوئی لاجک نہیں ہوتی۔ تو وہ رائٹر نے پورا سین جو ہے وہ کریٹ کیا، ہر چیز کو تسلسل کے ساتھ کیا، لیکن بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ناول کو گھسیٹ لیا، اتنا طویل نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے جو ہے وہ بوریت کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ خاص طور پر جو الیون اور غزل کی جو ملاقاتیں تھیں، اور الیون کا جو ان کا اعتبار جتنے کا جو مرحلہ تھا، وہ سارا وہ اس نے کہانی کو بہت بور کیا۔ لیکن کہانی اوورآل اچھی تھی، دلچسپ کہانی تھی، اور یہ اس کہانی میں سب سے زیادہ تکلیفیں جو ہے وہ سب سے زیادہ زیادتی جو ہوئی وہ منصف اور تطہیر کے ساتھ تھی، اور شہرزاد کے ساتھ، تو وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ زندگی کسی کے لیے بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اور انسان جو ہے اسی طرح وقت کی چکی میں، قسمت کے چکر میں پھنس جاتا ہے، مطلب اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن بس مصیبتیں جب آتی ہیں تو وہ نہیں دیکھتی کہ آپ ماں باپ کے کتنے لاڈلے ہیں، یا آپ کے ساتھ کتنی ظلم اور زیادتیاں ہو چکی ہیں، قسمت بس ایسے ہی اپنی چکی میں پیس ڈالتی ہے۔ تو تطہیر اور منصف کے ساتھ بہت غلط ہوا، اور تطہیر کا معاف نہ کرنا بالکل جائز تھا۔ جو کچھ اس نے بھگتا، جو اس کا نقصان ہوا، وہ واقعی ناقابل تلافی تھا، تو اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا جا سکتا، اتنا ظرف نہیں ہوتا ہے۔ اس نے ایک بہت طویل عرصہ تکلیف میں گزارا تھا، اور اس اذیت کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ صرف کہنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے جب تک کہ خود اس تکلیف سے نہ گزریں۔ اور منصف کے ساتھ اس نے زیادتی تو کی، لیکن وہ اپنی جگہ درست تھی، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس جگہ پر درست تھی کہ اسے منصف کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپنانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اس کے لیے واقعی بہت بڑا پچھتاوا بن گیا کہ اس نے اس کی آخری بار بات نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد الیون کو جو اس نے ستایا وہ اچھا نہیں تھا، وہ غلط تھا، وہ معاملہ بھی بلا وجہ ہی لٹکایا گیا، اس کی وجہ سے بھی کہانی جو ہے وہ بہت طویل ہو گئی تھی۔ اور دوسرے کرداروں کی بات کی جائے تو عارف کا رویہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ عارف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ اس کی اپنی غلطی تھی، اس نے اپنی بیوی سے حقائق کو چھپایا، اپنی باتوں کو چھپایا، اور جب پتہ تھا کہ وہ جذباتی لڑکی ہے اور وہ ایسی نادان لڑکی ایسی نادانیاں کرتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا تھا، تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ ویسا ہی پھر رویہ اپنانا چاہیے تھا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ پہلے آپ لاڈ لڈاؤ، خوب بگاڑو بچے کو، اور اس کے بعد پھر آپ ایک دم سے ایسے رویہ اپنا لو کہ آپ اس پر ترس ہی نہیں کھاؤ۔ تو وہ ٹھیک ہے، نادانی میں وہ غلطی کر گئی، لیکن جو صورتحال تھی اس میں کوئی بھی لڑکی ہوتی تو ایسے ہی ریئیکٹ کرتی، اسے اس سے بات کرنا ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا تھا، تو اس میں پھر اس کا تو قصور نہیں تھا۔
تو یہاں عارب نے زیادتی کی اس کے ساتھ، اور پھر وہ شرمندہ ہو رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے تھا غلطی دونوں جانب سے تھی۔ اسے نے بھی بہت زیادہ ریئیکٹ کر دیا اور عارب نے بھی جو ہے وہ اس سے حقائق چھپا کر اچھا نہیں کیا، تو دونوں کی غلطی تھی، تو پھر اس کو معاف کرنے کے لیے جو ہے وہ ظرف پیدا کرنا چاہیے تھا۔ میاں بیوی میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو اس کو جو ہے اس بات کو، اس کی معافی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس کی اینڈنگ اچھی نہیں تھی کہ ان کے حالات ابھی بھی سرد چل رہے تھے اور ان کے درمیان جو ہے وہ محبت نہیں رہی تھی۔ یہ چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگی مجھے کہانی کے درمیان میں۔ باقی سارے کردار اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے، ان کی زندگیاں بھی سیٹل ہو گئیں، ہیپی اینڈنگ ہو گئی کہانی کی، تو یہ اچھا ہی تھا۔ اور کچھ لوگ جو ٹھیک تھے وہ نہیں سمجھے، وہ نہیں سدھرے، جیسے کہ نواب صاحب تھے، تو انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا اپنی غلطی کو، اور وہ ذات پات اور اونچ نیچ میں تھے۔ تو یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم لوگ ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ صرف یہی نہیں کہ کہانی میں نواب صاحب نے نہیں ایکسیپٹ کیا، مطلب ہمارے معاشرے میں اوور آل ہی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور تطہیر کو اس بات پر پھر جو ہے وہ نخرے نہیں دکھانے چاہیے تھے، اور اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے اس کے انتظار میں، منصف کے بچے اور شہرزاد کے، تو اس کو جلدی ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ الیون کو لٹکا کر اس نے جو ہے وہ بلا وجہ کے نخرے دکھا کر اچھا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کی نفسیاتی الجھنیں بھی تھیں، اور جو اس نے اتنا طویل عرصہ ٹارچر میں گزارا تھا، تو اس کے بعد اس کا رویہ ایسا ہو جانا کچھ انوکھا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی سب کے سمجھانے بجھانے پر مان جانا چاہیے تھا، اور ہادی کا ناراض ہونا ان سے اتنا زیادہ نہیں بنتا تھا۔ لیکن جب دل پر لگتی ہے تو پھر انسان ایسے ہی سب سے ناراض ہو جاتا ہے، سب سے خفا ہو جاتا ہے، چاہے کسی کا قصور ہو یا نہ ہو، پھر اسے اس لوگوں سے جڑے سارے ہی رشتے، سارے ہی تعلقات جو ہیں وہ برے لگتے ہیں۔ تو ان کا جس خاندان سے تعلق تھا تو ظاہر ہے اس کے دل میں نفرت ایسی ہونا قدرتی بات تھی، ایک نیچرل بات تھی۔ جی، تو میرا خیال ہے کہ اتنا ریویو بہت ہے، کوئی اور بات ایسی ہوگی تو میں کہانی کے دوران بھی کہتی رہی ہوں، اور بہت ساری باتیں جب کہانی اتنی طویل ہوتی ہے تو ذہن سے غائب ہو جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور پوائنٹس بھی ہوں جو ریڈنگ کے دوران میرے ذہن میں آئے ہوں گے، لیکن ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن اوور آل سٹوری اچھی تھی، اور آپ سب لوگوں کو کیسی لگی آپ بھی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اگر کسی نے پوری سنی ہو، کسی میں اتنا حوصلہ ہو کہ اتنا طویل ناول سن سکیں، تو ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کوئی شارٹ ناول شیئر کروں، لیکن ابھی میں ایک لوں گی لمبا بریک، مطلب کم از کم 3 سے 4 دن تو میرا بریک بنتا ہے۔ اول تو میرا بریک تقریباً 1 ہفتے کا بنتا ہے، لیکن وہ پھر میں خود بھی بور ہو جاتی ہوں جب میں اپلوڈ نہیں کرتی، تو مجھے ایسے ہی کچھ خالی خالی پن سا لگتا ہے جیسے بہت ضروری کام کوئی رہ گیا ہو، تو اس لیے انشاءاللہ میں جلد ہی حاضر ہو جاؤں گی۔ اور بہت ساری فرمائشیں ہیں، لیکن وہی میرا اصول ہے کہ کہانی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی، آپ لوگوں کی فرمائشیں پوری کروں گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا آپ لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے پر، لیکن وجہ یہ ہے نا کہ میں ایک ہی بندی ہوں جس نے ریڈنگ کرنی ہے، تو میں ایک ساتھ تو ساری ریڈنگ نہیں کر سکتی نا، تو ٹائم لگتا ہے، تو جس کی فرمائش پہلے ہے تو پہلے میں وہی پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو کہانی اچھی ہو، پہلے سے یوٹیوب پر موجود نہ ہو، اور رائٹر کی طرف سے پابندی نہ ہو، تو پھر میں ضرور شیئر کر دیتی ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی فرمائشیں پوری کرنے پر، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی فرمائشیں پوری کر کے، لیکن کچھ لسنرز کہتے ہیں کہ ہماری کوئی فرمائش پوری نہیں کرتی، تو اکثر ان کی فرمائش ہی ایسی ہوتی ہے کہ مطلب وہ پوری نہیں کی جا سکتی۔ کبھی رائٹر کی طرف سے پرمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کہانی بولڈ ہوتی ہے جو میں شیئر نہیں کرتی ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر پہلے سے موجود ہوتی ہے، تو بس اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میں شیئر نہیں کرتی، تو اور میں بتا بھی دیتی ہوں ریزن بھی کہ میں نے اس وجہ سے شیئر نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جناب کوشش کروں گی کہ آپ سب کی فرمائشیں باری باری پوری کر سکوں، کہ ایک ساتھ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔